Alhamdulillah rabbil alamin. Ambe ti juri bi mata ala ya ala ko ka baraka. Balimo aude mangando ali madara saja. Lo tani gele. Ali ka furi ba aude mangando. Musa maraka ali ka furi Bashir Tambada. Ras balai. Ali ka furi Sokolo njata. Ali ka furi Seko Sako. Ala ka furi gela juma. Habib Cham. Ali ka furi Dali Depar. Ali ka furi Fatmata Zahra. Asma Balayo. Ideology. Ali ka furi Tanipula. Berbagi Daula. Jenaba Kamara Ali ka furi Fatmata Priyati. Ala ka sini kena dambela jalan. Fantasi Jojen Toreski Juga Watar Ligedo Dio Aras Pakawaraba Bata Ali ka fuli Kata Sara Ali ka fuli kona Almami kuma Berbat Waitila Faso Maliba Malika Sira Nyajila Kadem Mate Kayu Fokidal Ande Kedenye Angabara Sudan Dungkade. Merci beaucoup. Attends. Mena de mi fa. Abe haketo. Voilà. Je pense que c'est bon. Ni volume ka nyoko sobe abesi ke nyoko sobe quoi. Ambe continuer quoi. Mena video damine. Video be mo mono ka mena be expliquer. Akechoko législatif mi me ka ke Mali kono no e communicatif.
an bɛna kuma kan n'o ye Musa Mara ni an bɛna kuma kan a kuma kun ye mun ye pour que ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na fɛn min bɛ ka kɛ a ka don n'an bɛ taa an bɛ se an se yɔrɔ la hali n'an ma se an ka bila kunkolo kɔnɔ an ka laɲini o de ye tiɲɛ ye fɔlɔ a y'o bɛɛ k'aw bila kunkolo kɔnɔ laɲini in ka ɲi dɛ laɲini a sɔrɔla walima a ma sɔrɔ a sɔrɔlen t'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ b'i bolo walima nkalon b'i bolo nka laɲini in kɔni a sɔrɔla a ma sɔrɔ o laɲini in ye wulibali de ye communicateur député kalasigi min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o kelen de bɛ yen wa o kelen tɛ yen mais mun de ye o kuma caya Arasbaki de bɛ communicateur kɔnɔ munna bɛɛ ɲɛsira communicateur de ma ka commune tɔw bɛ fili ala ma den ɲuman a woloyɔrɔ ani commune tɔw woloyɔrɔ tɛ kelen ye bɛɛ wolola nka bɛɛ wolocogo tɛ kelen ye même masa ala fɛ prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni denw tɛ kelen ye Arasbaki a barika nin de ye wulibali ye nin de kan ka kɛ ni nin de kun ma kɛ o kɔrɔ arasako ye nkalon de ye nin de ne ma kɛ o kɔrɔ anw nana kɛlɛ in kɔnɔ de pour que ka arasa defa sabula i bɛ maa defa maa min ni bin kɛra kan anw nana de ka arasa defa sabula bin de bɛ ka kɛ arasa kan bin bɛ ka k'a ka mun na sabula arasa nana ka kɛlɛ de tigɛ arasa nana kɛlɛ tigɛ joona zon n'i ko zon ma dɔw bɛ i nɛgɛ la i ye kɛlɛ de tigɛ nka ɲɛ bɛ jɔn bolo kuma in b'i di fanga bɛ zon na n'i ko a ka ma ko nin dabila suyeni dabila binkani dabila n bɛna ni maa tilelen ye i ye kɛlɛ de tigɛ arasa ye kɛlɛkɛla de ye kɛlɛkɛla min don a ka kɛlɛ bɛ tiɲɛ kɔnɔ a ka kɛlɛ bɛ hɔrɔnya kɔnɔ a ka tiɲɛ bɛ hɔrɔndenya kɔnɔ wa tiɲɛ in tɛ se ka laboli a n'a ma boli hadamadenw kunkolo de kɔnɔ n'a ma boli hadamadenw nin de kan wa a bɛ hadamadenw ka sɔrɔ da de datugu a mɛna bi maa min kan wa kɛlɛ in bɛ maabaw de kan kɛlɛ in bɛ ɲɛmɔgɔw de kan kɛlɛ in bɛ sɔrɔtigiw de kan o de kosɔn arasa ka kɛlɛ bɛ gɛlɛya diɲɛ don o don wagati bɛ aw y'o bila kunkolo kɔnɔ wagati gɛlɛyaw tɔɲɔw profiteurs citation fɛn fɛn u bɛ profiter o fɛ pour que ka arasa lanɔgɔ citation fɛ a taara walima a ma taa walima a gagnena walima a binna a ko o bila kunkolo kɔnɔ communicatif kɔnɔ arasa gagnena a ma gagné aw b'anw jɔlen sɔrɔ yen pour que bɛɛ ka bila i kunkolo kɔnɔ Idriss kɔni po nin yɔrɔnin ta i ka bila i kunkolo kɔnɔ arasa gagnena a ma gagné aw b'anw jɔlen sɔrɔ yen Buwa sigira arasa de bɛ yen Buwa ma sigi arasa de bɛ yen pour que a k'a dɔn k'a fɔ sigili ko tɛ a kana dan bɛɛ k'a faamu a k'a faamu quoi a kana taa ni dusu ye a ye taa ni dusukolo hɛrɛ ye a ye taa ni kanu ye a ye kɛlɛ in kɛ ni hɛrɛ ye a ye kɛlɛ in kɛ ni dusukolo ye n'i ye kɛlɛ in kɛ ni miiri ni juguya de ye kɛlɛ in i bɛ bin i bin yɔrɔ la nka n'i binna e kɔnɔ i binna nka i binna kun jumɛn de la n'i binna a ɲininkali kɛ tiɲɛ b'i bolo fana wa maa bɛ bin k'a sɔrɔ tiɲɛ de b'i bolo prophète gɛnna ka bɔ makan kɔnɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ b'a bolo jɔn ye victoire ta o don kafiriw ye victoire ta o don o gagnena o don nka tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min ta a boli cogo kɔnɔ a boli sira ji boli sira tiɲɛ boli sira a kɛ cogo a nafa aw bɛɛ n'a jɛlen n bɛna video ninnu décortiquer Hamadi Sankara ye kuma dɔ fɔ n bɛna o décortiquer Seku Tunkara bɔra ka kuma n bɛna o décortiquer Baba Kamara ni u ye arasa ka kuma dɔ ta k'o tigɛ ani a bɛ ka kuma Musa Mara ni Asani Sidibe arasa bɛ ka kuma o kan u y'o tigɛ n'o ye Kante 24 ye walahi n'aw kun ma nin kɛ o kɔrɔ anw kun tɛ halaladen ye n'aw de kun ma nin kɛ
nunun de bɔra ka arasa kɛlɛ ko arasa banna ka tugu musa mara ko a taara tugu sumala kɔ o arasa kelen de tugura musa mara ko o mɔgɔ kelenw de bɔra ka musa mara fana kɛlɛ ko iransi bɛ min o bɛ ka mun de ɲini mago b'u dusukolo la mago bɛ sedɛri dusukolo la mago bɛ arasa dusukolo la nka ɲɛna o tɛ dɛ i ka laɲini ye mun ye i ka intention bɛ boli ka taa sira jumɛn de fɛ i bɛ ka mun ɲini mali kɔnɔ i bɛ mun kɛlɛ de la kunu i ye mun de kɛ bi i bɛna mun de kɛ i bɛna tiɲɛ in bɛɛ lajɛlen don o de kɔnɔ adamaden mɔgɔ si tɛ se ka kɛ fɛn ye fo maa min bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye arasa a bɛ ka taa sira min fɛ dɛ a sɔrɔlen walima a ma sɔrɔ o de tɛ se ka cɛ in ka tiɲɛ kɛ nkalon ye wa aw b'an jɔlen sɔrɔ yan bɔ a sigira arasa de bɛ yen hali bi u ma faamuyali kɛ o de kosɔn n bɛ saga kan u bɛ eretari la a kana dan ka musa mara gende a kana dan musa mara kana sigi dɛ arasa kana mɔgɔ kelen sigi mali kɔnɔ nka arasa kelen de bɛ yen aw tɛ se k'o de bali o ye masa ala ka sɔn fɛ masa ala ka doni masa ala ka hɛrɛ arasa ka kumakan masa ala ka kumakan don arasa ka kumakan jahanama don arasa ka kumakan ebola don arasa ka kumakan a bɛ mɛn hali i ka ɲɛgɛn kɔnɔ bilahi kulusi bɛ don walahi hɔrɔnya bɛ di kuma kɛcogo a sigi cogo doniya hɔrɔnya maa jumɛn de bɛ yen min bɛ ka jaabi mali kɔnɔ ni arasa tɛ masa cɛ tɛ cɛ ye cɛ min tɛ se ka k'a fɔ hɔrɔn tɛ hɔrɔn ye hɔrɔn min tɛ boli hɔrɔnya min na kɔrɔ denkɛni n'i ma boli i ka taabolo kɔnɔ i ka laɲini kɔnɔ i ka kungelenna kɔnɔ ni maa min ni kungelenna t'a la diɲɛ kɔnɔ i kan k'i yɛrɛ faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ hali man kan dɔn amadi sangare an bɛna daminɛ n'o yɔrɔ ye après an bɛna segu tunkara ka kumaw jaabi ka baba kamara jaabi u ye fɛn fɛn kɛ olu yɛrɛ ye jɔn de ye den qualité sugu jumɛn don mɔgɔ qualité sugu jumɛn don olu bɛ ka mali de defa wa walima u bɛ ka arasa de kɛlɛ mali ko kɛlɛ bɛ yen arasa ko kɛlɛlaw bɛ yen réseau sanfɛ fɛn fila de bɛ yen CDR bɛ ka gouvernement kɛlɛ CDR bɛ ka gouvernement min kɛlɛ o man di mɔgɔw ye o man di maa minnu ye olu fana bɛ ka CDR kɛlɛ o mɔgɔ fila de bɛ mali kɔnɔ ni sabanan bɛ yen olu mako tɛ foyi la ni ka taa sali n ka dumuni u yɛrɛ nɛgɛ dɔrɔn o saba de bɛ mali kɔnɔ o ye sabanan ye n'o tɛ fɛn fila de bɛ ka boli mali kɔnɔ ne o ye réalité yɛrɛ fɛn min bɛ ala ka tile kɔnɔ fɛn min bɛ ala ka dɔn kɔnɔ fɛn min bɛ ka ala ka baara kɛ sariya bɛɛ lajɛlen n'i y'a sɛgɛsɛgɛ sariya bɛɛ c'est-à-dire quoi sariya bɛɛ lajɛlen ju bɔra diinɛ de kɔnɔ ka da kɛlɛ kɛcogo ka da kɛlɛ nafa silamɛ i bɛ se ka kɛ silamɛ ye nka i ye nkalontigɛla de ye ka da i ka kuma ani i bɛ ka fɛn min ɲini o bɛ kɛ i ka silamɛya o tiɲɛ k'a sɔrɔ i ye silamɛ ye i dabara ani i tɔgɔ ani silamɛya tɔgɔ dalen b'i kan kafiri yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ kɛlɛ kɛ nka a ka kɛlɛ in ye tiɲɛ de ye nka silamɛ tɛ o t'a yira k'a fɔ ko silamɛw man k'o dɛmɛ o kan ka dɛmɛ de ye o ye masa ala ka kumakan de ye n'o ye linjini ye kuranna arasa bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ ka laɲini fɛn fɛn fɔ an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan n bɛna baba kamara ka kumaw jaabi ka cɛ bɔra hamadi sankare o ye kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari de ye ko depuis ni ale ye mɔgɔ kura de ye ko musa mara ninnu nana sigi fanga na olu bɛ ka baara kɛ ni jamana nafolo de ye olu ye baara kɛ ni jamana nafolo de ye pour que k'a ka débat a banna ka taa débat la cogo min na a ye nin kunkolo in de sɔrɔ k'i dulon o kunkolo la k'a yira maaw la k'a fɔ ko ale ma ban ka taa dɛ mais ale banna ka taa kun kelen sabula ale ma deli ka kɛ député ye ale ma deli ka kɛ jamana sariya bulon kɔnɔ o de la a taara i dulon ko ale ma deli ka kɛ député ye ko olu ka baaraw bɛ se ka comparer ɲɔgɔn na wa ko ale bɛ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka poste kɔnɔna de n bɛna o k'a la a b'a lamɛn après an bɛna o décortiquer ani mali armée fana taara n t'a dɔn nin kɛra waati min na bi a kɛra bi de wa armée ye mɔgɔ caman de minɛ a y'a photo la kabako don allo
Est-ce que vous pouvez dire aux gens de ne pas prendre de photos? Non, hé! Apa photo tako moni. Eh les gars! Ay photo taken tukuni. Hé! Allez, bon, nous, c'est ma quoi, vous, c'est bon. Ay photo do, ay photo do. Ah bon? Voilà, ni armée de vraiment n'a sɔrɔ ni nin ye tiɲɛ ye vraiment an b'a armée fɔ n'u ma wuli ka jɔ kɔni toujours u bɛ taa bi olu de ka k'u minɛ f'u fana ka wuli de ka baara dɔɔni kɛ quoi olu de bɛna armée sigilen sɔrɔ mais n'a sɔrɔ ni mɔgɔ tɛ kan kɔnɔ ni i bɛ taa kan dɔrɔn de ci i tɛ mɔgɔ sɔrɔ yen mɔgɔ bɛ se ka taa kan attaquer i bɛ kan attaquer ka mɔgɔw de sɔrɔ yen ni mɔgɔw bɛ yen kɔni nka ni mɔgɔw tɛ kan kɔnɔ n'u bɔra ka taa jamana ɲini ka taa kɛlɛkɛcɛw ɲini ka taa binganikɛlaw ɲini a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ sira de la kɛlɛkɛ kɛnɛ ka cɛ bɔ kɛnɛ kan parce que cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ jihadisiw olu ka kɛlɛ n'i sigira dɔrɔn diɲɛ don o don u bɛna bɔmu jigin i kan fo armée ka nin de kɛ u ka bɔ so kɔnɔ u ka bɔ kanw kɔnɔ bilahi u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ don o don bilahi u bɛ mali dugukolo in de kan u dogolen tɛ yɔrɔ si u bɛ ka taa bɔmu siri u bɛ ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ o sira in ni armée jɔlen bɛ yen o sira in bɛ datugu de a mɛnna mɔgɔw ka sa an b'aw fo vraiment bravo l'armée malienne surasi fɛn fɛn sara ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma vraiment ni diyara ne kɔni an kana ɲɔgɔn dɛ mais diya ka di maliyɛn ye dɛ n'u ye diya dɔɔni kɛ dɔrɔn n'u ye kɛlɛ dɔɔni kɛ dɔrɔn u bɛ sin k'o kɛ diya ye k'a kɛ sunɔgɔ ye u bɛ tila ka na bɔmu jigin u kan tuguni parce que maliyɛn tɛ miiri k'a kunbɛ dɛ maliyɛn bɛ miiri de k'a dun n'a banna a tɛ miiri kɔlɔlɔ ni tɔɲɔ la an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan an bɛna ze la voilà o mali disi tu mun fo nka ni bolo mɔgɔ fɛn fɛn kuma k'i ta ye mali ko kuma ye k'a fɔ k'i ne baba kamara pardon après n bɛna olu da ani segu tunkara olu ma maloya a ka kɛ mɛ an ka taa ay réseau de quoi c'est pas possible réseau de Jura attends 2 minutes n'olu ma maloya a ka kɛ maire ye ka kɛ ministre ye ka kɛ premier ministre ye e bɛ ti jɔ ne ma ko e ne ka taa bilan fɔ mais n ka bilan poche kɔnɔ wari kan e ka bilan ye faso ta ye ne ka bilan ye poche kɔnɔ wari o ye bilan sugu jumɛn an b'a fɔ voilà u ye ze ka nin kuma in de ta dɔrɔn ka arasa ka kuma dɔ cogoya arasa de ye candidat ye wa ayi o ye fɔlɔ ye ze ko ka taa débat la ko ka kuma i ka hakilinata ye mun de ye i bɛ se ka mun de kɛ communicatif kɔnɔ i ka dalilu ye mun ye i ka preuve ye mun ye en tant que intellectuel wari ɲininkali kɛra wa dɔnniya n'i bɛ kuranna don n'i y'a kalan dɔrɔn maaw bɛ sin k'a dɔn k'a fɔ ko a b'a dɔn nka wari min bɛ n posi kɔnɔ i bɛ ka bɛ peresidanya na a ye baara kɛ wa jamana nafolo b'a bolo nin tɛ dalilu ye ze Hamadi Sangare ye nkalon tigɛ jamana nafolo bɛ maa caman de bolo u dɛsɛra ka baara kɛ n'o ye dipitew ni perezidanw ye e ka wari min b'i posi kɔnɔ o de t'a yira mɛnɛ k'a fɔ ko preuve min bɛ e kunkolo kɔnɔ i ka wari min b'i posi kɔnɔ o tɛ se ka baara d'i ma o tɛ se ka même jamana nafolo n'o dir'i ma en tant que ni fɛn t'i kunkolo kɔnɔ débat kun ye mun ye fɛn min b'i kunkolo kɔnɔ la ala ni nana peresidanya na o peresidanya sigi n'o nana don min na
ni e nana domina iko mi Musa Mara iko jamana nafolo de kumbulu bolo jamana nafolo be di mogo ma mogo min be se ka jamana nafolo la bara nga ma min te se ka jamana nafolo la bara ni jamana nafolo di Roma iko mi ire ka posi kono wori ibe jamana nafolo ki ire ka posi kono wori de jonde wori ko nyini ngaligi projet be ma min bolo jamana nafolo mana di mogo mi o tigila mogo ma o be jamana bara na aka kungolo ye na ka hakilina ye deba kunyero de ki kato de expliquer ni jamana nafolo diri ma ibe se ka maîtriser chokoti ibe se ka la bara chokoti ika projet ye munde kono na wolola abe wolo ni dabara de ni dabala yo fodoro kungolo be singa soni a hakili mais pour que ka ira maula doro ka bon maw kungolo kono ko ale mata debala kumina pour que ka do au kungolo kono ko Musa Mara de la ka ke député Musa Mara de la ka ke député Musa Mara ire sigira chokoti Musa Mara ire tara ka député do sérieux Musa Mara nana ka o gushi ka boy ayo gushi ka boy chokodi jamana na folote Musa Mara sana kana e bara do de ke sana kana o bara Musa Mara ya be expliquer grando c'est ça fait aya be expliquer ko depuis 2002 kana bla fo de ambe domina 2020 ako ale bara minke depuis amake député depuis Amadou Mali Saria bulongono ako depuis ale mana Musa Mara ma fo kon tike candidat ye nte débat ke kada ka doro ne yɛrɛ ka posi kono wori de bɛ n bolo ayi Musa Mara t'o fo mais est ce que kuma in yɛrɛ bɛ o de kan ayi kuma in t'o kan ko ale ka posi kono wori de b'ale bolo intellectuels de bɛ ka nin ta kodɔnnaw ça veut dire que ale bana ka taa débat la sabula ale ka posi kono wori de b'ale bolo ale ye fɛn min kɛ jamana kɔnɔ o ye ale yɛrɛ ka posi kono wori de ye Musa Mara nunu nana ka fɛn min kɛ est ce que o ɲininkali do wa jamana nafolo mana ta ka di ma i bɛ se k'o labaara cogo di fo projet de ka sɔrɔ i bolo k'i ka o de expliquer e ka posi kɔnɔ wari n'o de bɛ e bolo n'i y'a don jamana kungo kɔnɔ ko o ni maa min ye député kalafili kɛ ani maa min ye député ya kɛ ko olu tɛ se ka da ɲɔgɔn ma ko olu tɛ se ka comparer ɲɔgɔn na galonfin i ye galon tigɛ ka d'a kan i kunkolo ni fɛn b'a kɔnɔ hali ni i m'o baara kɛ maa min taara dɔgɔtɔrɔso jɔ o tɛ se ka kɛ kelen ye ka da projet a labɛn cogo a sigi cogo kuma sigi cogo i ka ladiriya i ye mun ye kunu i ka taabolo ye mun ye kunu bi ani sisan e kun ye jɔn de ye e ka posi kɔnɔ woro b'i bolo mun y'i bila kaso kɔnɔ o ye fɔlɔ ye jamana nafolo bɛ Musa Mara bolo Musa Mara ma taa kaso kɔnɔ o ye filanan ye ni jamana nafolo diri e ma e bɛ kɛ cogo di e ka posi kɔnɔ woro de b'i bolo e nɔ minɛna ka taa don kaso kɔnɔ o kɛra cogo di kuma in bɛ yen e bɛ se ka mɔgɔ min taara kaso kɔnɔ k'a yɛrɛ ka posi kɔnɔ wari t'a bolo n'a y'a sɔrɔ n'o yɛrɛ ye tiɲɛ ye galonfin i nɔ minɛna ko la komi ni Malika famille yɛrɛ b'a kalama n'olu bɛ k'i sɛ nɛmu bi i yɛrɛ kɛ ara ye k'i yɛrɛ kɛ waraba ye ko e ma taa débat la nin kun in de kosɔn ko sabula olu ye députéya kɛ e ma deli ka députéya kɛ olu ye députéya kɛ mun bɛ maaw la so olu ye mun bɛ maaw la ba olu ye i ka kunkolo ani ka projet olu bɛ e yɛrɛ ko k'u ma foyi kɛ n'u ma foyi kɛ i welela o kun de kosɔn k'i ka taa o expliquer i k'a yira k'a fɔ ko u ma fɛn kɛ e min i ka wari b'i bolo
i ka nafolo b'i bolo i posi kɔnɔ ide min bɛ e la ni e nana e bɛna baara kɛ ka tɛmɛ olu ka kunkolo nata kan i ma deli ka nɔ minɛ foyi la i ma deli ka bingani kɛ jamana nafolo bɛ Musa Mara bolo Musa Mara ma deli ka minɛ ko la a preuve tɛ cɛ bolo a dalu tɛ cɛ bolo mais a dalu bɛ bɛɛ bolo k'a fɔ ko e delila ka taa kaso kɔnɔ ni e fana ni jamana nafolo kalifara e la cogo di preuve bɛ anw bolo k'a yira k'a fɔ ko maa min n'a taara kaso la ni o ye jama ma fɛn kalifa minɛ o tɛ se k'o utiliser k'a kɛ a kɛcogo la a baara kɛcogo a ye idée danaya t'i kan a hɔrɔnya t'i la a dignité t'i la a kumacogo t'i la wa i kɔrɔla o tɛ kojugu ye dɛ i ka yɛrɛ bonya yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko e ye maa ye maa min a bɛ boli n'a yɛrɛ nɛgɛ a n'a yɛrɛ ka posi kɔnɔna wari fɛn min bɛ e bolo dɔrɔn o de ka ɲi nka jama ka idée e mako t'o la an bɛna u ye Arasa ka kuma de ta k'a tugu Hamadi Sangare la n mako bɛ o yɔrɔ fana la pour que k'a yira aw la est-ce que u mako bɛ Musa Mara yɛrɛ de la k'o kɛlɛ wa u bɛ ka Musa Mara kɛlɛ ka d'a kan Arasa de taara tugu a kɔ Idirisi da diinɛ bɛ u da diinɛ tɛ kun kɛlɛ u tɛ se ka Musa Mara kɛlɛ n'u y'a kɛlɛ u ka kumaw u b'a yira k'a fɔ ko ninnu de ye Musa Mara defa kunu u bɛ ka kɛlɛ bi u b'u nɛ minɛ min kan u bɛ baara kɛ duguma a ye nin kuma in ta u bɛ ka baara kɛ duguma pour que Arasa kana mɔgɔ kelen sigi Mali kɔnɔ o de ye u ka objectif fɔlɔ ye Mali ko tɛ dɛ Arasa ko kelen de bɛ yen Arasa ko fa de bɛ yen ni Arasa ye nin sigi c'est-à-dire quoi o dusukasi de b'u la bi aw t'a faamu quoi gɛlɛya b'u kan bi c'est-à-dire quoi Idirisi Martinez Kononpo bɛ ɲini ka sara u bɛ ɲini bilahi aw t'a faamu quoi ni Arasa sera ka Musa Mara sigi nin ka ɲi kan u bɛ sa de Arasa après aw bɛna a bɛ sɔrɔ Idirisi Seku Tunkara ka kuma kɔnɔ Baba Kamara Idirisi Martinez Kononpo Seku Tunkara Mandela Cissé Momo ni Arasa sera ka Musa Mara sigi ka ninnu sigilen to diɲɛ bɛ wuli sa mais ni Arasa ma se k'a sigi u da dinkun de kɔrɔ ye ko u bɛ k'o de makɔnɔ ni Arasa batira dɔrɔn u bɛ sin ka pologɔtɔ ka bɔ an y'a fɔ dɛ Arasa tɛ maa ye o Arasa n'a tugura mɔgɔ o mɔgɔ kɔ e tɛ se ka mɔgɔ si kun i bɛ dabarabaya de la mais k'a ka tiɲɛ kɛ nkalon ye olu yɛrɛ ka propre intérêt ani u y'a bali k'a ka laɲini kɛ u ka laɲini o hɛrɛ min bɛ se Mali ma u ye o de bali olu t'o dɔn kojugu ye dɛ olu t'a dɔn u ye jamana je hɛrɛ dɔ de la u t'o dɔn kojugu ye dɛ mais olu b'o dɔn dɔrɔn ko Arasa de ma se k'a sigi o hɛrɛ o kanu min bɛ olu dusukun la sabula olu bɛ kanu ni n b'i fɛ n t'i fɛ o kɛlɛ de la diɲɛ kɔnɔ n b'i fɛ kɛlɛ n t'i fɛ kɛlɛ u bɛ o de la Arasa mana taa yɔrɔ min na tile b'i fɛ u bɛ taa kɔrɔn fɛ Arasa mana fɛn fɛn kɛ n'a ko kalo u b'a fɔ ko tile de cɛ ka ɲi n'a ko Ala u b'a fɔ ko prophète Muhamadu de cɛ ka ɲi u bɛ o taabolo de kan a ye nin kuma in ta hali mankan don u dadi Idirisi dadi kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a yira aw la taabolo min u bɛ ka boli Mali kɔnɔ Arasa kana se ka Musa Mara sigi o kɛlɛ u bɛ k'o de laboli duguma pour que k'a yira k'a fɔ i komi Talibu ninnu ni Gaspi ninnu olu bɛɛ lajɛlen y'u ta yira mais maa minnu bɛ k'u ta dogo olu de ka jugu ni maa minnu y'u ta bɔ olu sera k'u ta sere ka bɔ mais maa minnu y'u da de n'o ye Idirisi Martinez Kononpo o y'a da di n'a dabara ye nka a dadinkun ye de mun ye k'a yira aw la n'aw batira diɲɛ don o don n'aw batira diɲɛ don o don n bɛ ka dugawu kɛ Ala Arasa kana maa sigi Mali kɔnɔ Ala n bɛ dugawu kɛ ne Idirisi Martinez Kononpo Arasa Ala k'an kisi Arasa kana maa sigi n'o ye Musa Mara ye hali n'a sɔrɔ ni Mali ka hɛrɛ de b'a la o bɛ Mali jɛ hɛrɛ la ni Arasa juguya dɔrɔn ye u bɛ o kanali de kɔnɔ o kanali en tant que n'o de b'u dusukolo la olu t'a dɔn u bɛ ka kojugu kɛ olu t'a dɔn olu bɛ ka kojugu kɛ Mali la sabula
ou quoi galoin tellement que galoin arasa ka tiɲɛ bɛ k'olu tɔɔrɔ bon tɔɔrɔ min bɛ olu dusukolo la o tɔɔrɔ in o tɛ se k'a faamu ni tiɲɛ taabolo ye o tɛ se k'a faamu ni hɛrɛ ye o tɛ se k'a faamu ni jamana hɛrɛ ye olu b'a faamu ni mun de ye Dani delila ka nani intérêt personnel Jɛnɛ delila ka n classé o intérêt personnel arasa delila ka Musa Mara classé o intérêt personnel arasa delila ka niveau tan kunu tan nka mun de kɛra est-ce que o kuma yɛrɛ do wa projet ko kuma do wa jamana ko kuma do wa mun kuma do u bɛ ka kuma mun de kan Musa Mara bɛ se wa awɔ a bɛ se arasa ko a bɛ se wa awɔ arasa y'a kɛlɛ mun na o don bɛ yen o prévu bɛ yen o kun bɛ yen n'i y'o kun don i bɛ tiɲɛ don o yɔrɔ de la mais n'i nana arasa ye Musa Mara ta kun min fana na n'i y'o kun fana dɔn i b'o fana tiɲɛ don o dɔn tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min ta a dɔn kɔnɔ a boli cogo a kɛ cogo a dɔn pour que a ka dɔn an b'a continuer Baba Kamara ye n'o ye kati 24 ye o ye arasa ka kumakan tigɛ ka t'o tugu Musa Mara Zé ka kuma na o tuma na arasa ni Zé de bɛ candidat ya la wa Sunguru b'a den ninnu ayi arasa tɛ u kan ka mun de kɛ arasa ka projet de ayi o tɛ dɛ Musa Mara ka projet ni Hassan olu ka projet ani Zé ka projet olu de kan ka comparer ɲɔgɔn na n'olu comparer la ɲɔgɔn na jamanadenw kan ka mun de ta jamanadenw kan ka hakilina jumɛn de ta u kan ka taa taabolo jumɛn de fɛ intellectuellement jamanadenw b'o taabolo dɔn a bɛ fɔ o de ma ko débat contradictoire hali ni sympathisant n b'i fɛ n t'i fɛ ayi o ko tɛ Emmanuel Macron ni Marine Le Pen de taara débat la jamanaden bɛɛ lajɛlen y'i ka kunkelenna don k'i ta ta k'i ka mɔgɔ ta i ka vote kan ka kɛ maa min ye depuis bɛ o don a tigi kumacogo kɔnɔ a n'a ka projet ana a tigilamɔgɔ ka laɲini i bɛ sin k'o dɔn a tigilamɔgɔ ka laɲini kɔnɔ a n'a ɲɛda n'a kumacogo ani hɛrɛ min bɛ dusukolo la i bɛ sin ka hadamaden dɔn o kɛcogo de la débat kun ye o de ye i b'a tigi don k'a ka taabolo don k'a ka laɲini don k'a ka dɔnni danyɔrɔ k'a ka dɛsɛ danyɔrɔ k'a ka hɔrɔnya danyɔrɔ a bɛ don hadamaden ka kumacogo kɔnɔ u ye arasa ka kuma min yɔrɔ tigɛ an bɛ n'o lamɛn an ka taa anw population commune 4 Assane mun ye plainte ju tigɛ a ka bɔ k'a fɔ an ye plainte in bɛ cogo di hali bi ni procédure bɛ sen na o kɔrɔ ko Musa Mara bɛ se ka taa kaso la n'a dun kɛra député a tɛ taa kaso la bilen bin kɛra minnu kan olu ka hakɛ bɛ to o tɛ réparé que Assane nous explique a ye action min initié a action min o jɔn na sɛgɛsɛgɛli bɛ niveau jɔn na que Musa Mara mun di a welela ka taa enquête min na a enquête bɛ min c'est une obligation morale de dire à la population de la commune 4 moi Assane ne de tun ye Musa Mara nɔ minɛ k'o ye dugukolo soin sɛgɛsɛgɛli kɛlen ja Mara nɔ t'a la a commune kɔnɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ mais n'olu ma maloya a ka kɛ maire ye ka kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ wa ministre ye ka kɛ premier ministre ye e bɛ t'i jɔ ne la ko e ne ka taa non ye Musa Mara nɔ minɛ hali bi sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka wolo Musa Mara kɔnɔneli la n'a dun kɛra député voilà arasa bɛ ka kuma mun de kɛ n b'aw ma ni masayala ye o ye nin de tugu Hasani ka kumakan na n b'aw ma ni masayala ye tiɲɛ don wa walima nkalon don o ye fɔlɔ ye arasa ye nkalon de tigɛ wa ayi a ye tiɲɛ de fɔ Assane o ye Musa Mara nɔ minɛ ni ko ye k'a jalaki da ka jalaki min n'o bɛ suyɛni kɔnɔ n'o bɛ jamana sariya sɔsɔli kɔnɔ en tant que CDR collectif pour la défense a ko Musa Mara nɔ minɛ bɛ ko la komi ni jamana sariya kan k'a ɲangi a preuve b'ale bolo a dalilu b'ale bolo ko ale bɛ taa plainte don Musa Mara kama Assane de ka kumakan ye nin ye wa arasa ka kumakan tɛ Sunguruba den ninnu arasa bɛ ka message de n'o tɛmɛ i komi
ne be ka kuma ka ina teme jogo mina asani de plenty do Musa Mara kama ani arasa ya fo olu ye kelenye arasa nana kuma inta jogo di asani de nana ni kuma kanye ka yira ka fo Musa Mara ye kodoke na no bala arasa ye nyiningali de ay question de poser ni tiñedo ayo da ni preuve bu ibolo ako député Kalafili benale ni député Kalafili nana ka soro Musa Mara abe listika angana ta bingani kelata intellectuellement ay do dunia kono ayna horo de kono I have expliqué ni tuko de la akanata député Kalafili la pour que ka do ka tiɲɛ ɲini ka do ka tiɲɛ sama ka bɔ galon kɔnɔ Asani taara n'a prévu ye wa ayi Asani sɔnna wa Asani yɛrɛ y'a yira ko ale de fili la wa Arasa ye mun de fɔ Asani ye kunu fɔ bi Musa Mara ni Arasa sigilen ka débat kɛ Arasa ye mun fana fɔ o don a ko n dalen tɛ Asani Sidibe la a m'o fɔ wa jɔn y'o kɛlɛ Idriss Martinez kɔni b'o ye video sigi ko Arasa ye Asani dɔgɔya a ma kɛ u ye video sigi Arasa kan ko Arasa ye Asani dɔgɔya n'o ye Baba Kamara ninnu ye ko sabula Arasa tugura Musa Mara ko mais a bɛ k'olu ka a cɛ kelen dɔgɔ a dɔgɔkɛ dɔgɔya n'o ye ani maa min bɛ liste kelen kan o ma kɛ wa Arasa ye tiɲɛ de fɔ a ko maa min bɛ sɔn ka nkalon tigɛ maa ye a ko i tɛ se ka danaya d'a kan nka an bɛ yɛlɛma ta Musa Mara ka danaya kosɔn video min u y'o tugu Zeka video la o video in tugura la mun na de kun kelen jumɛn ye kun ni ju t'a la sujet kelenw don wa sujet kelenw tɛ Arasa ye candidat ye wa ayi olu kan ka mun de tugu ɲɔgɔn na projet nunu de ye projet ye wa u y'u tugu ɲɔgɔn na mun na ani Arasa sabula u mako bɛ Arasa de la k'a kɛlɛ Arasa ka laɲini kana sabati mais u mako kisɛ kelen tɛ Musa Mara la u bɛ Musa Mara kɛlɛ ka d'a kan Arasa de b'a kɔ o de kosɔn u bɛ Musa Mara ani Arasa de ka kuma tugu ɲɔgɔn na o de b'a yira k'a fɔ ko intellectuellement kodɔn kɔnɔ miiri kɔnɔ hɔrɔndenya kɔnɔ olu tɛ maliko kɛlɛ de la olu tɛ projet ko kuma da dɛ hali ni tiɲɛ bɛ Musa Mara bolo an mako t'a la hali ni tiɲɛ don an b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ b'a dɔn coyi an ɲɛ wagalen an bɛ nkalon soutenir jakuya ni fi n'an dabara ye jakuya ni fi an bɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye n'an dabara ye an b'an yɛrɛ kɛ defa hali ni nkalon don u bɛ k'o de kɛ Mali la bi u bɛ k'o de kɛ Arasa la sisan u bɛ k'o de kɛ jamanaden bɛɛ sigilen ɲɛna o mɔgɔ kelenw de ye Buwa soutenir ka Arasa attaquer u taara tugu Buwa ko kun jumɛn de la ko sabula Arasa taara tugu Sumala Sise ko ka taa tugu Buwa ko ka Buwa sigi a cɛ kelen tɛ yen min ma nimisa a cɛ kelen t'o la activiste bɛɛ a y'u bɛɛ wele ni sen jɔ u bɛɛ kili kan Idriss Martinez kɔnɔ bɔ a nimisara ko ale ma taa voter o kɔrɔ de ye n ye sira bila Buwa kan na a ye sira de bila Buwa kan na ko n ma taa voter Sunkuruba de ye n'a bi sen jɔ kili kan Baba Kamara a ko ale yɛrɛ nimisara a ko ale ye Zeka feere Buwa ma a ko ale nimisara n'ale kun y'a dɔn Buwa bɛna nin kɛ nka a bɔra ni Buwa ka campagne ye k'a ka bilan bi bilan zéro a yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko depuis 2019 ko depuis 2013 fo bi Buwa ka bilan zéro fo bi 2020 Baba Kamara dabara de ye nin fɔ o kɔrɔ a nimisara Arasa hasidiya kosɔn tiɲɛ bɛ jɔn bolo an mako bɛ tiɲɛ de la aw mako tɛ ka gagner dɛ aw bɛ gagner de la an gagner na o an ma gagner o aw b'an jɔlen sɔrɔ yan en tant que CDR collectif pour la défense de la République Arasa ka université kɔnɔ an gagner na an ma gagner dabila cogo de tɛ kelen ye hali ni cɛ in gagner na aw bɛna Arasa kelen de jɔlen sɔrɔ yan aw n'aw ka hasidiya
aw n'aw ka nimisa aw tɛ se ka hali yafa deli mɔgɔw fɛ sunguruba den ninnu sani a ka bɔ ko arasa ka bɔ a kɛlɛ a bɛ yafa de deli arasa fɛ fɔlɔ sunguruba den ninnu anw de y'i kɛlɛ ko buwa kana na anw de y'i kɛlɛ ko buwa kana na aw kan ka o yafa de deli fili aw kan ka o de yafa de deli a y'o yafa deli wa ayi n'aw ma yafa min deli n'aw ma se sɔrɔ n'aw ma se ka perewu sɔrɔ ka dalilu sɔrɔ ka hɔrɔnya sɔrɔ ka miiri hali jamana la dɔɔni ka taa buwa sigi ka tila ka bɔ tuguni maa min ye buwa kɛlɛ k'o kɛlɛ o don buwa bɛ kɛlɛ ni sariya ye buwa bɛ kɛlɛ ni wagati de ye buwa bɛ kɛlɛ ni vote de ye olu y'o bɛɛ bila Idrissa yɛrɛ ko n tɛ taa vote ko sabula buwa ni Sumala bɛɛ ye kelen ye o sunguruba den nani ale ma taa vote ko ale ka foyi t'a la ko arasa tɛ ka buwa kɛlɛ sunguruba den ko dɔrɔn Kalafisi banna ka taa vote Sumala Sise ye k'a sɔrɔ 2013 Kalafisi taara vote Sumala Sise de sunguruba den a banna ka tugu Sumala Sise ko sabula arasa tugura ko sunguruba den ko ale ma taa vote aw ni Ala na kira cɛ ka sira bila buwa ka tɛmɛ ka sira bila ka n'i yɛrɛ kɛ c'est à dire quoi ninnu ye baanw de ye quoi intellectuel ninnu ye baanw de ye Arasa ye mun kuma in fɔ nin yɔrɔ in na est-ce que nin kuma ninnu Arasa ni ka Hamadi Sangare ka kuma kan ka tugu ɲɔgɔn na n b'aw ma ni masala ye wagati kelenw tɛ u ma kɛ don kelen kun kelenw tɛ kuma kelenw tɛ wa ninnu kɛra cogo di i bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la mun na pourquoi a kɛra cogo di wa Arasa ye kuma min fɔ tiɲɛ dɔn wa walima nkalon dɔn i bɛ tiɲɛ in bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ Arasa ye kuma min fɔ wulibali dɔn a y'a fɔ jɔn de ma a ko n'a y'a sɔrɔ a ye Arasa ka kuma bɛ suri kuma bɛ sigilen b'a dalilu sanfɛ a ko n'a y'a sɔrɔ a m'a fɔ ko Musa Mara ye zon ye dɛ a ko Hasani Sidibe de ko a bɛ ka Hasani Sidibe de ka kuma k'a yira maaw la ko tiɲɛ bɛ min tiɲɛ bɛ min ni tiɲɛ bɛ kuma min kɔnɔ Arasa bɛ yen de ko o defa walasa jamana kɔnɔdenw ka u ka impôt taa yɔrɔ dɔn dugukolo min sunyɛna u ko o dɔn dɔn ko o sigi yɔrɔ dɔn o dibaga dɔ ka dɔn a tigi fɛ i bɛ se ka jamana kɛlɛ kɛ cogo di nka i tɛ se ka jamana binganikɛlaw kɛlɛ o tɛ se ka kɛ n'i ko i bɛ jamana kɛlɛ kɛ i bɛ jamana binganikɛlaw de kɛlɛ a mana kɛ maa o maa ye o de kosɔn Arasa ka kɛlɛ gɛlɛyalen bɛ diɲɛ don o don sabula Arasa t'i ɲɛda lajɛ Arasa t'i kunkolo lajɛ hali ni sankabalo ni dugukolo dɔ an b'a yir'i la k'a fɔ ko anw ye jɔni sen fila an mago tɛ ɲɛmɔgɔya la an mago t'a la ka gagner anw t'a fɛ ka gagner yɛrɛ an gagnera a b'an jɔlen sɔrɔ an ma gagner a b'an jɔlen sɔrɔ yan Arasa ka université kɔnɔ Ala ka tile gagner ko fa bɛ maa min na ayi o tɛ Arasa ye Musa Mara ka gagner jagoya ayi o fa tɛ Arasa la o fa tɛ CDR la o fa bɛ aw de la o hasidiya bɛ aw de la ni ze sigira ni maa ɲuman don an bɛ a kɛ Ala ɲini a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ maa ɲuman ye Ala kana kɛ mɔgɔ lankolon ye wa hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana ni o tɛ ze ye ni sariya de y'a ta ni jamanadenw de y'a ta o sunguruba den kelen tɛ se ka bɔ ko Arasa k'o kɛlɛ kɛ tuguni koyi ni ze ye kojugu kɛ a bɛ misali ta o de kan u ye nin de kɛ buwa sigili la a bɛ k'u suit a bɛ ka kuma taabolo lajɛ a bɛna Arasa ka tiɲɛ d'a ma sisan Arasa kan ka buwa kelen wa n b'aw ma ni masala ye a bɛ Arasa ka tiɲɛ d'a ma sisan Arasa ye kɛlɛ joli kɛ pour que buwa ka bɔ yen ninnu de bɔra k'a bali nin yɔrɔnin de bɛ n dusu kasi Arasa ye joli kɛ Arasa ye mun de kɛ pour que Musa Mara ka na o mɔgɔ kelenw de bɛ k'a bali Musa Mara kana na sigi pour que Hamadi Sangare ka na ni Hamadi Sangare ye kojugu kɛ sisan u bɛ tila ka bɔ tuguni ko Arasa kan ka o kɛlɛ kɛ tuguni ka bɔ k'a bali k'a se a seyɔrɔ la k'a bali a k'a ka laɲini kɛ ka tila ka bɔ tuguni an y'i bali dɛ anw ma kojugu kɛ olu ma kojugu kɛ hali bi quoi ka buwa sigi olu ma kojugu kɛ hali bali ka sira bila buwa ka tɛmɛ olu ma kojugu kɛ hali bi Arasa bɛ k'a kɛlɛ olu bɛ ka Arasa kɛlɛ olu t'a dɔn u bɛ ka kojugu kɛ quoi sabula u ka nkalon o de kɛra olu yɛrɛ bolo tiɲɛ ye sabula maa tɛ yen min bɛ ka sɔsɔ sabula u ka kalan ani u ka dɔnni danyɔrɔ ye o dɔrɔn de yɔrɔ la
ma hada made ika horonya de bi premete ika na kodoke odo koso horonde billahi ni horonya doni bila I wulubi ka fe minke billahi halala de itiskaki arasa baka usana bawi arasa faka usana fawi arasa bokolo ka usana bokolo wi arasa maganye au ka victoru ye gagné de ay auto on ngolo kono na on beta ambese en tant que angwat nye no bora on dusu kolo la kaba arasa la vera kaba billahi ne dusu kasi daye doro femi be ngoro kase kafu ni nya fo doro bana gagné li konite o nan gagné na amma gagné o be jamana do de unu ka conscience ni nyonje arsa ka barake ki den ko ki seli ko ni ki sera ka ba on kabara bana arsa ko ko boa kana asigi rabbi aka projet bimi baba kamara burani projet mi o projet bimi o kerawa donye galunti o ka prevu bimi o ko lisu jorawa surasu ye barake wa surasu ye mina sorwa campagne kera avion nunu nana o avion nunu bimi o be bira kelen avion be bira kelen ala sabach ya rasta fora ala kadile bangera to kuni ako avion korodo so solitala avion korodo ni avion kolonte kelen bina fila bina avion joli kundo ako tonfa avion do dibu nana kise uye marafachi wa ja avion be mo fla do ronde ta mo fla do tellement ka do fitini ako avion nunu sara campagne do ronde kama baba kamara bora ka arsa jabe ola avion do be o avion nunu de bina kelen ka o ma da bini ma de jonye mali on fa baba kamara taramba mi soutenir anaka billa anaka avion kolo ore nanaka bi amada o made kanga soro so fo tukuni avion kolo inte bina yere yo abe bini anga soro so de tukuni jondo yo soutenir jondo e sira bra o president kele ngana kwante révision constitutionnelle fait kulu bana révision ima kulu bana dialogue ma seko tungura ko ale te dialogue fe boaka bila dun kono baba kamara dumba do boaka bilan kono o dialogue kelembe boaka bilan kono ni te dialogue fe ikanga munde ke ikanga kele de ke wala sa boaka boy boaka dialogue kanana ikama ore na te mami be na ni hakili na ore hakili na kura ore tabulo kura ore ka wolo fere la fere mimba to jamana betani ulu te dialogue fe de nga mami nana ni dialogue yo lu bo fe sunguru ba de uyo onati uluko o bilan kanyi akata bolo kanyi ay jamana defa ko angata utaka campagne kai onana sigi tuguni ko aka bilan kanyi akata bolo kanyi ana aka dialogu ko defa ko sigi katla ka botuguni ko o dialogu kele anye film defa anye boa musique ko o dialogu kele ambo contrôle na dabaraye ni arasa to yi ngambi feka arasa de kele o tola me anteka nyini hal ni kinyedo ambe ba ika kinyema na ni ka kinyedo aunte kinyini na ambi eka tayoro de nyini ki tabolo nyini munkadiye ni ko silamiya de kanye amba foko kere kinya de kanye ni ko ala de kanye amba foko boli de je kanye kateme alaka o tabolo de ka billahi kallama saka aw be se ka horonya jume fe mawuye aw be se ka dambe jume de fo mawuye kunguri na jume de ba ula kinye kono dambe jume de ba ula kinye kono arsa famani abamani gien nan nite jonde be kanane réseau sans venir arasate jonde ba be kanane réseau sans venir arasate jonde fa be kanane bini arasate jonde be ka to yani arasate ko fanani mani banani mani me obe ka bone arsaye obe ka fanani ka banani
diɲɛ kuma tɛ o tɛ ka min da cɛ la galon kɔni tɛ olu bolo galon in de ye olu ka tiɲɛ ye olu ka prévu ye galon de ye olu ka dalilu ka t'i piéger olu ka dalilu ye de ka muso su i la olu ka dalilu ye de olu ka jamanajɔ ye de ka arasa o kɛlɛ kɛ olu ka dalilu ye de jamanajɔ arasa bɛ taa yɔrɔ min na k'o kɛlɛ kɛ arasa ka kumaw k'o contraire kɛ olu tɛ bɛn ni dalilu ye de olu tɛ fɛn kɛ dɛ olu tɛ fɛn d'a ma dɛ olu tɛ da ni dalilu kura ye dɛ olu tɛ na ni hakilina kura ye dɛ olu bɛna dɔrɔn ka arasa de contrôler o de ye olu ka jamanajɔ ye a ye mali dɔnnibagaw lajɛ a ye mali révolutionnaires lajɛ tellement k'u dɛsɛra u taara jujɔlanin dɔ de ta ko u bɛna arasa contrer tellement k'u dɛsɛra ni dɛsɛ kɛra i bɛ taa i dulon fɛn wɛrɛ kunkolo de la u taara dulon kɛmɛ sɛbɛn da la o ko arasa de ka ɲɛ ni petini tɛ fɛn dɔ de n'o tɛ a man ka kuma a t'a dɔn petini yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko n y'a ka message jaabi message maa min bɛ mɔgɔw ka message jaabi o bɛ mɔgɔw ka hakilina de fɔ a m'a yɛrɛ ka hakilina fɔ ne b'a dɔn ne tɛ jigin a la a ye kuma min fɔ n'a b'a dɔn a t'a fɔ o ye kɛmɛ seba ko arasibaji ka kɛlɛ a ko non u ko kɛmɛ seba min ɲɔgɔn tɛ kɛmɛ seba min n'a bɛ vie sɔrɔ kɛmɛ seba min n'a ɲɔgɔn tɛ u ko arasa ka kunba ye noble ye ka tɛmɛ ale ka kunba kan aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni ka dɛsɛ ka tugu arasa kɔ ka taa tugu kɛmɛ seba kɔ o kɛmɛ seba kɔ ko arasa ka kunba ye noble ye aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni arasa ye mun de kɛ mali kɔnɔ ni kojugu don ko a tɛ mɔgɔ fɛ o de ye dalilu ye wa n b'aw ma ni masala ye o de ye dalilu ye wa ko arasa mali jola tɛ cogo di ko a tɛ n fɛ mɔgɔ si ka tɔgɔ sɔrɔ o tuma na olu bɛ ka tɔgɔ de ɲini wa awɔ ko arasa ye bɛɛ gɛn arasa bɛ se ka mɔgɔ gɛn o tuma na a y'i gɛn mun na de kuma in bɛ yen ko arasa binna depuis a nana kɛlɛ kɔnɔ olu ka baara tiɲɛna Seku Sako bɛ arasa ko a ka baara ma tiɲɛ Habibu Camu bɛ arasa ko a ka baara ma tiɲɛ Dani de Pari bɛ arasa ko a ka baara ma tiɲɛ Jɛnɛ Sogodogo bɛ arasa ko a ka baara ma tiɲɛ ko depuis olu tugura arasa ko olu ka musow ban'o la masa a ye miiri dɔɔni sa hali man kan don Badara Saja lolo 11 mɔgɔ kelen u tɛ se ka déplacer a sigi cogo bilahi mɔgɔ kelen a déplacer cogo to yen n bɛ ka kuma ni kunkolo de ye a ɲɛsilen b'aw hakili de ma dusukolo dɔ arasa depuis n tugura ko n muso banana Jɛnɛ Sogodogo cɛ b'a bolo Fanta Sise cɛ b'a bolo est-ce que o yɛrɛ de ye kɛlɛ kun ye wa ka taa dulon i bobara la ka taa dulon i muso ka silipu la o de tɛ marisiya o tɛ dalilu ye faso jɔ kɔnɔ tellement que u dɛsɛra ka cɛ in kɛlɛ dɛ tellement que u dɛsɛra ka dalilu sɔrɔ tellement que u dɛsɛra ka preuve sɔrɔ Malika yɛrɛ ko ne de bɛ se k'i bi Malika dabara de ye ne fɔ ko mɔgɔw de y'a fɔ n ye ko ne kelen de bɛ se k'i bi ani dalilu bɛ n bolo o tɛ kelen ye a ko preuve bɛ n bolo k'u ye wari minɛ fɔ bi sunguruba den ma c'est-à-dire ka maloya tɛ hɔrɔn faga ni kan fila fɔ maloya tɛ hɔrɔn na ne bɛ n yɛrɛ faga a ko tuguni ko arasa an t'i bila diɲɛ jɔn si ye a ko arasa n'a binna Mali binna o mɔgɔ kelen de ko n'a nana a bɛ arasa bi i ye jɔn de bi i ye Mali de bi ko ni arasa binna Mali binna o mɔgɔ kelen de nana tuguni ko ale kelen de bɛ se ka arasa bi awa ko n b'a bi ko n bɛ na bɔ n'a ye ko gynécologue ko arasa muso ko kɛ arasa ye jinɛya kɛ ko arasa jato n ko arasa kelen n'a binna Mali binna Malika de ye ne fɔ hɔrɔn den ɲɛ bɛ ale ma kuma fila fɔ dɛ ka tugu arasa ko ka bɔ a ko o tɛ kuma fila ye wa ka tugu a ko k'a kɛlɛ o tɛ kuma fila ye wa hɔrɔn den ɲɛ bɛ min dignité bɛ min danbe da tɔɔrɔ aw la hɔrɔnya da tɔɔrɔ aw la wa bilahi hɔrɔnya da tɔɔrɔ aw la aw kan ka mun de fɔ anw ye tuguni tellement que preuve t'u bolo a bɛna a bɛɛ faamu sisan munna u bɛ ka bɔ ni vocal kura ninnu ye bi a kana jɔrɔ ko fɛn de t'u bolo dalilu de tun t'u bolo o de kosɔn u bɛ ka courage jouer diɲɛ don o don o vocal kelenw o de b'a jira k'a fɔ ko fɛn de tun t'u bolo
c'est-à-dire kele cogo qui se kelen de tout bolo depuis où est niveau vocalise où est jama tomo kasano tomo fin de tout la croyo de quoi ou pana ka bo jona ni vocali nunu nye kasoro femini arsa te nyonye sirala kasoro femini c'est-à-dire yere te nyonye sirala qui vient de arsa ta attaquer ni oye ate marché ya ni dalu taw bolo ka c'est-à-dire kele ni te saka ke kunye ka arsa kele ok dalu di tu bolo ka arsa kele o do ko so yeni soro dro o bona jona jama tomara sanu tomara sunguru ba di o temalo ambete mo yoro amena segu tungara la après amena baba kamara la ay segu tungara la alors ne balma na commencé ko tungara les politologues depuis New York ni wulu ma kan ni mban be katla aw be ka bo di machiro ago ka boti amadi sangari adema RPM aw be de farla amadi sangari ka ni défi de ayaw jija ka kanda ka temede na ma temede Musa Mara temena ala kana Musa Mara temede mais ala na kira dili ala ede masaka masai ikana Musa Mara temede tuya sidi la ikana la temede tuya sidi la Musa Mara tugulembe baneninkelaw faneninkelaw mami mali jenasi buruja ka mali jenasi nakasi ka be ko do nyogonna furusa ka bola faali ka bola moloya ka bola mamu nye muso lebu ka muso jurangulo filmer fo muso do bolla ka ta satunga kofe Musa Mara e ka ta tugu ulugo yera bi yama ala kini teme abadan be Allahu taala dile ala kini teme yini ni ma ni baneninkela ni faneninkelaw ya alias mbiya Musa Mara yera bi yama ala kana ala banko ke labanko nyuma yi inu nyonche Musa Mara ni mun tura adama de mo ko ya bela nakasi uye o de fenga Ismaila Cissé la perdu mun tugu ni mo ka voter Amadi Sangare be mo bonya mun tugu mo ka voter Amadi Sangare be se jama maîtriser cogo la campagne na e baraka nyoko fe baba kabara li seri ne baba ngi baraka nyoko fe ane Amadi Sangare e baraka nyoko fe ni a ko baba majorité mo ko Musa Mara ka jugal ni majorité parce que mami ko farasima fenke malla Musa Mara kelembe ka titeke du odema mamu wal mogo aka mogo blaka mogo bane ni faransi no fe Musa Mara ndul du bitirira sabe mamu ko kono du ko fe mun kay ko ni ego ko may e ma do re fa ego ko may drobe boki bane ni Musa Mara o ma ke ki toshi ola de o ye malien be ban ni Soumaïla Cissé no fe o ka fendon baliya nu ka juguya o da to mogo bana Soumaïla yi wolde mangoya la se Soumaïla ma ni ay kanda ma voter Soumaïla deuxième tour la ni mogo mango mogo nyama mawdu do mogo dangalon de do ala tout fait akra tout fait e ga ta tout uluko wallahi ni ite so de ite so ani wara to le teriya la de ite suruku ni ba e teriya la de ayish kuma kono suruku tungara de la menina avec a kele ke tableau jumɛn de fɛ ale yɛrɛ taara yafa min deli arasa fɛ de ko a ka arasa ka yafa ma fo sedere yɛrɛ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ ni mɔgɔ kelen kama fo don min na Bafanjɛ ni kana be o don Bafanjɛ ko sedere de Sékou Tounkara kana bi malika kelen y'o ka video publié a ka page sanfɛ sunguruba de Bafanjɛ ma bɔ ka kuma o la dɛ Bafanjɛ min ko Sékou Tounkara ko arasa n'a kana ɲɔgɔn ye sedere dina a kana be o sunguruba den kelenw de y'o ka video partager fo u ka gidi a ka page sanfɛ o sunguruba den kelen y'a partage hali o temalo u ye Baba Kamara piéger ka muso bila la o sunguruba den kelen u bɛ k'o bɔbɔra nemo olu de tugulen bɛ olu ko sisan o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ Salimata kɔ n'u y'a banɛni ka banɛni u bɛ ka Salimata sɛ nemo banɛnikɛla cɛkɔrɔba musokɔrɔba min bɛ réseau sanfɛ n'o ye banɛnikɛla ni Mali bɛ a ɲɔgɔn musokɔrɔba banɛnikɛla tɛ Mali kɔnɔ musokɔrɔba Salimata u bɛ k'o sɛ nemo malika fami min ye ze kelen
o malika famille de be ze kelen ko tuguni ko doro seder tugura Musa Mara ko o doro o de ko dalulu yi Musa Mara bese atese umma ko kise kelen dola se ko tungara ka kuma kono abeka munde fo intellectuellement en tant que kodona en tant que miri o mogo kelen de nana ako campagne kono ako ale tara ka galon fen dara sala ako campagne do ko silamaya ko campagne kono ika galon de ko horon denya ko ale horon dende atara ya fa de le tuguni ko ale te hasiliye de ko ale te arasa contrôle na azura ale be arasa contrôle ala ka ale ta nye aye qur'ana ta ka kali qur'ana la ko arasa ta ye maliko de Seku tungara ko ako arsa be kele mina ako o de ba le re kungulo kono ango lame ango fana lame no nite ni baba kamarata après mbina le olaw anga seku tungara talame Allah akbar ide fin be ale kungulo kono arasa be ko bara deke seku tungara be ko def ide fin ba kungulo kono arasa be ko bara deke seku tungara de ni malo yate horon fa sadir kan kabako do angata yoro angani fana lame non ni te parlo anga seku tungara lame arasa ma kelen firi na ka sɔrɔ arasa bɛ mali ko kɛlɛ dilan aw ka kale kuranɛ la segu ka kala la aw ɲininkalo dilan dɛ sɛdɛr kalo mun bɛ anw dusukun na cɛ ka katakata kan tɛ se ka an bɔ sɛdɛr kɔnɔ cɛ ka mankutu tiɲɛ tɛ se a y'a fɔ fatɔ ye a y'a fɔ mɔgɔlankolon ye a y'a fɔ danbɛntan ye a y'a fɔ ko mɔgɔ ye mɔgɔ min n tɛ miiri a denw na mɔgɔ min tɛ miiri a buraw na mɔgɔ min tɛ miiri a denw ka sini na ka fɔ a kumakan minnu bɛ ka fɔ kunu olu bɛna kɛlɛ sini a y'a fɔ a ɲɛna ko n tɛ sanga ma ka mɔgɔlankolonya la n bɛ sanga mɔgɔ ma mɔgɔ min hɔrɔnya ni danbe b'a la ne bɛ sanga o de ma. Alhamdulillah, bravo mon président, c'est que ça quoi. Abe fondi ne mako sininka, abe fondi ne mako mayaka, abe fondi ne mako donika. Ama banani de. Aye fendu du la tulo la billahi nye dairo fo nye bidon. Ni kuma nye bebado. Ate effacer réseaux sanvé YouTube be. A mode mbe na do John gudu a denkal desu mundo. I gagnena ni mami mbo o maîtrise kono o hakilna de kono. Firawuna o gagnena o Firawuna gagnena jena ay gne besoro o e gagné da yede. Karuna Iblisa ulu taye gagné danye gne soroli ulu taye gagné da e Allahumma gne beba kele anafa de kodo gne ka disoro yi bolo doro amagu be doro de la agabo on dusukolo la abana bela aw tesunugo aw ko salon kono billahi memi kito bokela iba mangame ka asa bale akasiki ka siner balaka ka hakilina ke billahi kito ika sugune ke na kito bokela iba mangame miligiti ambe miligiti do wala ka o shoke ke au edike marabalite o tisika fo ikini marabaldinya de jonte atisika fo ikini jonde nyate aw be se ka munde fa onye tuguni horonya kereka doro arsa kana passe ni kaloni na dabara yoko fane ni paniki law abora ka susu kunno ko asoro arsa ka tate maluko de ako boy ka boni kurana ye mawo be ka arsa kele ki ka boni kurana ye wa chema soro mi sera ka boni kurana chema soro mi ale sera ka kariya ka ikali kurana la ko arsa be maliko de
a yɛrɛ sɔnna a y'a confirmer a ko idée fɛn fɛn bɛ arasa kunkolo kɔnɔ o de b'ale yɛrɛ la masa aw bɛ tiɲɛ bɛɛ dɔn yɔrɔ jumɛn a bɛ k'a kɛlɛ mun na de bi a bɛ k'a kɛlɛ kun jumɛn yɛrɛ de la Segu Tunkara bɛ bɔ communicateur de la wa ayi arasa ye mun kelen de k'u la ko a bɛ ka fa ni ba ni kɛ est-ce que o fana ye tiɲɛ ye wa sunguruba den ye nkalon tigɛ sunguruba den ye nkalon tigɛ bilahi i ye nkalon tigɛ e ko idée min bɛ arasa la o de bɛ e la ça veut dire que e yɛrɛ ye fa ni ba ni kɛlɛ de e ko arasa bɛ ka fa ni de kɛ a bɛ ka ba ni de kɛ mais ka tila k'a fɔ ko idée kelen min bɛ arasa la o idée kelen de bɛ ne yɛrɛ la o tuma e fana ye ba ni ba ni kɛlɛ de ye wa ne t'a fɔ i ye k'i bɛ ka banni de kɛ n t'a fɔ i cɛ man ɲi n t'a fɔ i muso man ɲi kunkolo ko dɔ donni kan dɔn bilahi hɔrɔnya kan b'a f'i ye i ye dangaden ye i ye dugawuden ye o y'i fa kungo ye o y'i ba kungo ye ne ka foyi t'o la sunguruba den ninnu Bafancɛw a wulukala bɛ fo dugumakolo la ne mako kisɛ kelen t'o la i wulukala a ka ye dugumakolo la o y'i muso kungo ye o y'i nege kungo ye o y'i wulukala kungo ye ne ka mun de b'o la nkalon o bɛ hadamaden barika ba de o bɛ hadamaden nagasi de diɲɛ kɔnɔ masa aw bɔra ka tiɲɛ ye aw bɔra ka hadamadenw ye diɲɛ kɔnɔ o bɛ ka min kɛ cɛ la Kata montazi ke o montazi ma jumɛn de bɔra n'a ye olu yɛrɛw ka tila ka bɔ tuguni o galon kelen ye galon min ni maa t'a dɔn k'a fɔ ko galon in bɔ yɔrɔ mɔgɔ t'o bɔ yɔrɔ dɔn maa min bɔra ni galon ye mɔgɔ t'o tigi dɔn o dogolen bɛ arasa yɛrɛ kunkolo tɛ ye est-ce que arasa dɔn wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ arasa tɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn Segu Tunkara yɛrɛ y'a galon tigiya k'u bɛ kɛ galon de da la diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna o galon kelen ye ko campagne kɔnɔ ko ala ko i k'i ka galon tigɛ k'a da maa la Allahumma u bɛ ka su o de fana dusu kasi diɲɛ kɔnɔ maliyɛn ye kafiri de bila maliyɛn bɛ tɛ u bɛ ka su de lagosi diɲɛ kɔnɔ su u tɛ mɔgɔ tɛ ye hali su u bɛ u lagosi arasa kɔni u tɛ su to ye hinɛ de tɛ ye u bɛ ka su de lagosi ta ko arasa taara jɛnɛya kɛ su la u bɛ ka su de kɛ jɛnɛya kɛla ye sisan maa minnu kan ka dugawu kɛ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don ninnu kan ka mun de kɛ su ye sisan hɔrɔndenya na halaladenya na maaya ko dɔn miiri sabali hɔrɔndenya dusukun jɛlɛ i b'o don o yɔrɔ de la u bolo u bɛ ka arasa de lagosi u bɛ ka su de lagosi ta doro olu ka gaɲɛ doro olu ka lafiya arasa kana gaɲɛ o hasidiya taamasen de o ye juguya taamasen de Nabiyilahi Yusuf kisi ni nɛɛma b'a kan a ko ni Nabiyilahi Yakuba y'a ɲininka don min na a ko jɔn de bɛ nafigi don de a ko jɔn de bɛ jahili don jɔn de bɛ hypocrite don a ko nafigi ye maa ye a tɛ fɛ fɛn ka ye maaw bolo a tɛ fɛ maaw ka gaɲɛ foyi ale kɔnɔ ale kelen de kan ka gaɲɛ ale kɔnɔ n'a ye fɛn ye maaw bolo a bɛ balili kɛ walasa maaw kana fɛn sɔrɔ k'a bali maa min bɛ balili kɛ maa min bɛ maaw bali o taga yɔrɔ o miiri yɔrɔ ala ka danni se dan dinkun c'est-à-dire ko ala ka dantan fɛ o se ala mana o di maa min ma o se kɛcogo o di o bɛ don kunkolo de kɔnɔ o di cogo ala bɛ ci di fiɲɛ fɛ a bɛ ci di hadamadenw fɛ o taabolo ani o kuma cogo maa min bɛ fɛ k'o bali n'a dabara n'a nɛgɛ ye n'a a dabara ye ka dabara kɛ ka a dabara kɛ tiɲɛ ye ni dabara dɔrɔn ye mɛ dalilu kisɛ kelen t'o bolo bɛɛ b'a dɔn fɛn min ye montazi ko serifeerela mɛn ala k'a da yɔrɔ sumaya a bɛ ka su de lagosi sisan ko arasa ye o jɛnɛya ko campagne kɔnɔ i kan ka galon de tigɛ k'a da maa la Allahumma ko 150 millions arasa ka samara ye o de
atara o yafa de diɲɛ kuma tɛ yen diɲɛ fanɛni tɛ a ma min da cɛ kan diɲɛ banɛni tɛ yen Seku Tunkara ma min da Arasa kan an b'i fo i ka fanɛni na an b'i fo i ka nkalontigɛ la a barika i ka nkalontigɛ la an b'i fo alhamdulilahi rabbil alamin aw ma nabiyilahi Yusufu ye ala y'a kɛ cogo min na aw ma miiri o la de wa fɛn min kɛra nabiyilahi Yusufu la nin ye dɔnniya tɛmɛ cogo dɔnniya sɛgɛn cogo a kɛ cogo dɔnnibagaw bɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ tan de Seku Tunkara merci beaucoup Seku Tunkara pour que i k'a faamu e m'a ye nabiyilahi Yusufu ko a ye a ba ka cɛsiri jala suɲɛ e m'o ye wa awɔ e t'a dɔn ala ye o kɛ kun do kosɔn e t'o dɔn sabula i t'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min na n'o dɔn i kun t'o kɛ merci Seku Tunkara pour que i k'a to nabiyilahi Yusuf kisi ni nɛɛma b'a kan ko a taara jɛnɛya kɛ ni Zulɛkha ye seere sɔrɔ o la preuve sɔrɔ o la e Seku Tunkara ko Arasa ye jɛnɛya kɛ i y'a kɛ tiɲɛ ye seere t'i bolo nka i ye seere sɔrɔ ni dabara ye bravo Seku Tunkara i m'a ye nkalon dara nabiyilahi Yusufu la ko a ye jɛnɛya kɛ n'o dabara ye nka a kɛra nkalontigɛlaw kɔnɔ ko tiɲɛ don koyi nabiyilahi Yusufu fo bi a kuma bɛ fɔ nka tiɲɛ don wa nkalon jan ka jan da ka bɔ joona joona ko n ta ye tiɲɛ ye nin dabara ye nka tiɲɛ don wa masa ala bɛ bɛ ɲininka i kumakan ani taabolo ani ka hɔrɔndenya kɔnɔ maa o maa ni masa ala ye dusukun jɛlenya kosɔn yanni aw ka sa nkalon ka jugu ni banɛni ye nkalon ka jugu ni mɔgɔ faga ye ne bolo aw ni ala cɛ n'a ka hɔrɔndenya cɛ ani Muhamadu cɛ masa min y'aw da a bamuso minnu y'aw wolo n'o ye Ali ka ala ye masa ala bɛ yafa man kan Ali ye bamuso ye Ali bolo ala de ye i bɛ ka nin de da i bamuso dɔ la i bamuso dɔ o ka kɛ tiɲɛ sugu fana kana kɛ Arasa fɛ i bɛ ka su de lagosi ta maliyɛn don miiri siɲɛ fila sa jɔn de bɛ aw la min ma deli ka jɛnɛya kɛ a cɛ kelen t'u la a bɛ wulukala bɛ fɔ dugukolo la n'u ma bɛn dɔn wulukala bɛ fufu nɔfɛ de a bɛ wulukala b'a tɛgɛ kɔnɔ ka yala an n'a ka kokili janya bɛ maa tɛ kuma aw ka kokili janya kan an n'a ka wulukala c'est-à-dire ko an n'a ka wulukala janya bɛ maa tɛ kuma aw ka wulukala janya kan o bɛɛ la an mago t'o la kunkolo ko don hakilina ko don dɔnni kan na an mago bɛ kelen de la dugukolo sanfɛ ni masa ala o ka tiɲɛ ye an mago b'o dɔrɔn de la o fɔli a bɛ fɔ cogo di o dɔrɔn an bɛ Facebook dabaga fo an bɛ masa ala fo k'a barika da an ka kumakan ka tɛmɛ dɔrɔn a ka mɛn ala ye ka jɔn ɲumanw fɛ wagati b'an juger temps b'an juger nabiyilahi Yusufu nana don min na u taara fili fɔ kolon kɔnɔ e m'a ye u taara Arasa fili fɔ kaso kɔnɔ e m'o ye wa e m'a ye u taara nabiyilahi Yusufu siri fɔ kaso kɔnɔ e m'a ye e t'o kun dɔn ko o ye masa ala ka dalilu tɛmɛ sira de ye nkalon o bɛ tiɲɛ de latɛmɛ nka a bɛ tiɲɛ lasegin a t'a sen nasomaya o ye tiɲɛ tɛmɛ cogo a fɔ cogo a kɛ cogo en tant que tiɲɛtigi ka kuma kɛ cogo an b'aw fo a ko hasidiya la an b'aw fo a ka nkalontigɛ la an b'aw fo a ka hypocrite la an b'aw fo nka nkalontigɛla n'a ye boli bato ayi boli ye yiri de ye sa boli o ye fara de ye sa nka ni maaw dara la a bɛ kɛ e yɛrɛ kɔnɔ i n'i ka nkalon i ka nkalon ye tiɲɛ de Bantala Saja an bɛna Baba Kamara la an bɛna Baba Kamara la
N'olu ma maloya ka kɛ maire ye ka non ite abe haketo amina baba kamara au Mali d'ici tout le monde est fou dans le niveau mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma k'i ta ye maliko kuma ye k'a fɔ k'e ti fɛn minɛ du tout n'i y'o ko ka bɛn ni ba ti bila ka nimisa o mun ye fɛn minɛ ni ye baba kamara ka kuma kan de campagne kono ni kati 24 taara enregistrer ka na n'a ye a ko ni n b'a cɛ maa o maa n'i ko i tɛ fɛn minɛ campagne kɔnɔ a ko o ye nkalon de ye o kɔrɔ ye mun ye a ko kati 24 pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ kɛ wari minɛ mais n tɛ se k'a fɔ i ye ko n bɛ wari minɛ n b'a kuma fɔ ka généraliser i komi o de ye tiɲɛ ye n'a dabara ye k'a kɛ tiɲɛ ye i komi bɛɛ de b'a kɛ nka ale bɛ ka minɛ nka ale ka minɛni a bɛ a kɛ jama tɔgɔ la ko ni maa o maa ko ale yɛrɛ bɛ ka wari dɔ bɛlɛ an ka lamɛn. bénéfice la femme là parce que ici au Mali tout le monde est fou bɛɛ ayi réseau au Mali d'ici tout le monde est fou dans le niveau mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma k'i ta ye maliko kuma ye k'a fɔ k'e ti fɛn minɛ du tout n'i y'o ko ka bɛn ni ba ti bila ka nimisa o mun ye fɛn minɛ tu ni ne y'a minɛ n kɔrɔmpira ka ti hali ni ne y'a f'i ye ko ne t'a minɛ sini a bɛn ni ba cɛ ma nkalon tigɛ ne bɛ ka ça fait des marchés de plus de 800 millions 800 millions a bɛ k'o de bɛlɛ campagne kɔnɔ zeka mɔgɔ dɔ y'o sɔrɔ wa est ce que a ko zeka de wa ayi ni yɔrɔ in ka girin zeka ma ni yɔrɔ in bɛ dogo zeka la de ni yɔrɔ in ka girin zeka kunkolo ma zeka u ye baganw de ye a bɛ yafa ma de nka zeka a y'a faamu walima zeka fana ye bagan de ye olu tɛ foyi faamu nka arsa binni u bɛ tugu i ko o tɔgɔ la dɔrɔn a ka dɔ dɔrɔn i bɛ ka arsa kɛlɛ u bɛ tugu i ko zeka an b'aw fo a ka lagalagatɔya la zeka an b'aw fo aw ka lalumaya la ko n bɛ ka 800 millions de bɛlɛ a ko campagne o ye projet ko kuma ye tuguni wa o tuma na projet tɛ se ka kɛ ni campagne tɛ wa a ko ni ne ko n bɛ wari minɛ o ye campagne ko kuma ye wa i o tuma na projet tigi fana bɛ wari minɛ ten de o tuma na projet bɛ wari minɛ campagne dɔrɔn de la wa ayi projet tɛ o nka n bɛ ka 800 millions bɛlɛ i bɛ ka bɛlɛ jɔn dɔ bolo a bɛ sɔrɔ jɔn de bolo 800 millions bɛ sɔrɔ wagati jumɛn campagne i bɛ ka bɛlɛ maa minnu bolo o ye waritigiw ye Karimu Keyita Ibrahim Boubacar Keyita an ka lamɛn. au Mali d'ici tout le monde est fou dans le niveau mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma k'i ta ye maliko kuma ye k'a fɔ k'e ti fɛn minɛ du tout n'i y'o ko ka bɛn ni ba ti bila ka nimisa o mun ye fɛn minɛ tu ni ne y'a minɛ n kɔrɔmpira ka ti hali ni ne y'a f'i ye ko ne t'a minɛ sini a bɛn ni ba cɛ ma nkalon tigɛ ne bɛ ka ça fait des marchés de plus de 800 millions u bɛ ka kurukuru sira optique mun f'i ye fibre optique mun la i bɛ ka imaginer baara bɛ kɛ o yɔrɔ la wari bɛ di mun kan fana b'an ka sɔrɔ a affaire la n donna marché dɔ la o marché ka kan ka di ne ma il m'a donné que 500 millions non mais comme ne ti cigarette min ti ko ye 500 millions d'a ma a bɛ nin yɔrɔnin fɔ kuma kɔnɔ mɔgɔ caman ma yɔrɔnin ta quoi ko il m'a donné 500 millions ko nin b'a kɛ ko n'i ma wari minɛ campagne na ko nin b'a kɛ n tɛ se k'a fɔ nin tɛ wari minɛ nin bɛ wari minɛ ko nin b'a kɛ ko nin b'a kɛ campagne kɔnɔ nin bɛ wari minɛ nin tɛ wari minɛ ko il m'a donné 500 millions a yɛrɛ de ye nin fɔ an ka na nin yɔrɔ wɛrɛ n'a bɛ wari minɛ n'a tɛ wari minɛ an ka nin 100 € tun bɛ ne ka compte kɔnɔna na ni découverte ta 200 €. Donc sisan nɔ papa tatɔla ma. Ah merde, réseau. Ça va aller ça. Merde, pardon. Besakaka. Ngai réseau de mai bide, t'as de fémindo. Réseau ko bana de ne ka téléphone, c'est pas. 100
100 € tun bɛ ne ka compte kɔnɔna na ni découverte ta 200 €. Donc sisan nɔ papa tatɔla Mali la ne ye 500 € d'a ma. A banna a ye 500 € di baba ma n bɛ segin n b'a ka drogue ko in ko ka drogue bila Arasa ka saki kɔnɔ minnu tun tɛ ligne na a y'a lamɛn dɛ nin ye maliyɛn dɔ de mankan ye ko fo ka Arasa ka drogue cocaïne a bɛɛ lajɛlen hali dabileni ko ka kɛ Arasa k'u ka minɛ. Belebele dagantigi aw jɔn ka segin vocal in kan dɔɔni aw jɔn bɛ segin a kan n bɛ segin a kan belebele min na. Nin tɛ nkalon ye dɛ Dani de bɔra ni nin ye 500 € o kɛra sosoli t'o la n yɛrɛ de y'a di ayi o tɛ nkalon ye Baba Kamara ma se ka sosoli tɛ se ka k'a la o ni Arasa de tun ye nin kɛ aw ye Idrisi ye ka émission sigi nin kan a t'a kɛ o aw ye Idrisi ye Malika bɔra ni Baba Kamara ka épisode ye ko Baba Kamara ye jununba jɛlɛya aw ye Idrisi ye ka video sigi o kan ko n kan n bɛ tiɲɛ de fɔ tiɲɛ fankelen ma fɔ cogo tiɲɛ fankelen ma fɔli o tigi maa kan ka da o la o ye tiɲɛ fɔla ye ne bɛ tiɲɛ de fɔ i bɛ tiɲɛ fɔ fan fila bɛɛ de fɛ Baba Kamara bɔra ka 500 millions minɛ nka ale yɛrɛ kɛra sababu ye de k'u ka projet u ka galo Baba Kamara ye muso su Arasa la ko ale tɛ bɔ ni mɔgɔ ka gundo ye o Idrisi de nana ka Baba Kamara kolokolo k'a don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ ko tiɲɛ de don Idrisi Martinez kɔni Baba Kamara yɛrɛ ko n y'a piégé de ko n ye muso de su a la ko anw yɛrɛ de tun bɔ fo a ka dilan kɔnɔ o tɛ piégé dan ye o tɛ nkalon dan ye o tɛ kɛnɛkan da dan ye o tɛ ɲɛ wari dan ma n ka piégé dan ye Idrisi y'o kelen soutenir fo a ka base sanfɛ ka tila ka Baba Kamara dɛmɛ a ka campagne kɛ Ibrahim Boubacar Keita ye ko n ka n tɛ taa voter a bɛ sira di Baba Kamara ma a bɛna da sago fɔ Baba Kamara b'a da sago fɔ sabula hakilina bɛ na nka e de b'a fɔ a ka di n ye e de k'a fɔ nka n yɛrɛ n bɛ n yɛrɛ kɛ n t'a fɛ nka n bɛ e wele e bɛna fɔ i komi a man di n ye de i komi ne t'a fɔ de n bɛ n yɛrɛ kɛ maa kalanlen ye journaliste ya tɔgɔ la nka n tɛ maa min fɛ n bɛ question dɔw ma n b'o peser e t'an bolo yɛrɛ dɔnnen don ka ban e bɛ ka kɛlɛ min kɛ i ka kunba ye fɛn min ye i yɛrɛ ka ban a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko Arasa yɛrɛ de man d'ale nin ye a bɔra ni Ivan ninnu ye Arasa peseli min kɛ ko Arasa yɛrɛ de man d'ale nin ye ja nkalon yɛrɛ de b'a bolo ka Arasa ka kumakan tigɛ ka taa coup d'état tugu a la ja nkalon yɛrɛ de b'a bolo o nkalon in pour que dɔrɔn Arasa ka taa kaso kɔnɔ k'a dabara kɛ k'a ka da c'est-à-dire ka kumakan yɛlɛma Arasa ko k'u ka bɔ ni vocal ye fo bi Dani de bɔra n'o fana ye Turamaga tonton Kabanogo ye mun de kɛ Arasa ye projet sigi Dani ye projet sigi Arasa ye tonton Kabanogo ye mun projet sigi Arasa ye ko Dani tɛ mɔgɔ ɲuman ye hɔrɔn tɛ e min ye hɔrɔn ye e min ye dugawuden ye i tɛ projet sigi Arasa ye i k'a dɛmɛ ale t'o kɛ dɛ ale bolo Arasa ni dɛmɛni man kan o ale bolo Dani tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Dani tɛ hɔrɔn ye o kɛ n sɔnna maliyɛnw bɛɛ sɔnnen bɛ e de ye maliyɛnw bɛɛ dalen bɛ e de la e de kan ka Arasa dɛmɛ wa walima Dani de kan ka dɛmɛ ni Dani min ye mɔgɔ lankolon ye e ni Dani jɔn ka ɲi walima i ye hɔrɔn ye n'i ye hɔrɔn ye i banna k'a kɛ walima i ye mɔgɔ lankolon ye Dani su ka fisa n'i ye n'i kɛra hɔrɔn ye n'i kɛra dugawuden ye n'a se b'i ye ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen dalen b'i la o kɔrɔ e ni hɔrɔnya man kan diɲɛ kɔnɔ i kan k'i nɛn minɛ ka ban dala de i tulo den da yɛlɛ i ka n'i lamɛn sunguruba den
tila ka maaw fa ni ku bana ni ku danga denw o tɛ na ni ye wa i komi na ni tɛ i fa danga den aw tɛ mɔgɔw bonya ko misiw i faw de tɛ CDR kɔnɔ e baw de tɛ CDR kɔnɔ ni k'i fa ma ko saga i ma na ni dɛ o tɛ na ni ye dɛ maa minnu bɛ arasa dɔgɔya i bɛ taa olu ka video jouer ka video kɔnɔ maa minnu bɛ arasa kɛlɛ i bɛ olu de fɔ ko nka n bɛ arasa ko ni n dabara ye arasa n b'i fɛ dɛ vive arasa ni n dabara ye hali i yɛrɛ dusukolo b'a dɔn k'a fɔ ko i nɔgɔlen bɛ bɛɛ b'a dɔn tellement que hadamadenya tigɛlen bɛ nin na hɔrɔnya tigɛlen bɛ cɛ la même hali bafanjaw yɛrɛ tigɛlen bɛ cɛ in na ni bafanjaw kuman'i ka diɲɛ don o don bilahi i b'i yɛrɛ faga tellement que cɛ in da ka jugu a bɛ nin na nige depuis ala k'an da ma ɲɔgɔn ye cɛkɔrɔba lankolo hakili bɛ fofo a nɔfɛ diɲɛ don o don ma lankolonya k'a fɔ baneni a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ même baneni a dɛsɛra sunkuruba den habibi y'i sen jɔ a kili ka diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna a dɛsɛra même baneni na a ye kili dogo wo kɔnɔ a da bɛ to danga den de la bilahi a da bɛ to danga den de la k'i sen kɔrɔta n'i sen kɔrɔta n'i gosi kili la bilahi i jukuna bɛ taa duguma aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni mandenka i bɛ k'i bɔbara de i ko mandenka bɔbara di ye mandenka dɛ ka taa maa piéger o ye mandenka de ye sunkuruba den ninnu aw bɛna mun de fɔ an ye hɔrɔnka u bɛ ka bɔ ni dalilu kuraw de ye kɔrɔlen de t'u bolo fɛn de kun t'u bolo ka arasa kɛlɛ o de kosɔn u bɛ ka t'u dulo nin na dalilu ntanya de bɛ maa bila ka taa kura jouer fɛn de kun tɛ yen o de kosɔn video bɛ ka caya CDR y'a kɛ tan k'a sɔrɔ CDR ka mun de bɛ nin na nkalontigɛla ninnu aw bɛna mun de fɔ aw ye ni dalilu t'i bolo to so to wo kɔnɔ video se a tɛ sɔrɔ yan min bɛ décortiquer cogo t'a la n'i y'a décortiquer dɔrɔn i bɛ nkalon tigɛ bilahi walima i bɛna i bɛ n fa nani o de y'aw ka baara ye a ye continuer fa nani na o de y'aw ka baara ye sunkuruba den ninnu même u dɛsɛra baneni na bilahi même baneni bilahi suko ye nkalon tigɛ ka nkalon tigɛ ja ne yɛrɛ dara la sisan ko hadamaden bɛ dɛsɛ ka hali nkalon fana tigɛ sisan bilahi hali nkalon tigɛ n'i donna la i bɛ dɛsɛ a fana na dangaden a tɛ se ka foyi laban ni dangadenya ka baara tɛ même u nani y'u dɛsɛ bilahi na ni dama aw dɛsɛra baneni na aw bɛ se ka sɔrɔdasiw dɛmɛ k'i bɔbara di ka bɔ joona joona ko n bɛ ka sɔrɔdasiw de dɛmɛ an b'aw fo wali projet suɲɛna ninnu habibu bɔra n'a ye jɔn de sera ka sɔsɔ ka taa projet suɲɛ ka taa musow piéger o piège tɔgɔ o maloya b'u la sɔsɔli t'o la ka ala dɔgɔya ka kuranna nani ka kuranna kɛ 6e siècle ye ka ala ka kumakan kɛ arabuw ka kumakan ye prophète ye arabu de ye ko arabu ka kumakan don arabu ka kumakan n'o ye prophète ye k'o ka kumakan k'o tɛ ala ka kumakan ye ko sabula arabu do dɔrɔn o tuma na arabu ko kɛlɛ dɔ wa ni arabu ko kɛlɛ dɔ prophète ye arabu de ye ayi u tɛ se ka bɔ yen ko arabu de nana n'a ye jɔn ka kumakan ala ka kumakan o tuma na ni arabu y'a fɔ olu tɛ da la ça fait dire que ni arabu fana ni siya fɛn fɛn nana n'a kun bɔra farafinw na cogo di siya wɛrɛ fana bɛ nin de fɔ est ce que o don wa est ce que nin kelen nafa b'a la wa est ce que nin kelen bɛ tɔɲɔ de nati wa est ce que nin kelen bɛ c'est à dire quoi nin kelen bɛ na ni jihadi de ye nin kelen bɛ na ni balawu de ye nafa kisɛ kelen ni bɔnɛ tɛ o de kosɔn i bɛ reculer sabula a bɛ reculer attention mɔgɔw m'a faamu malika bɛ ka kunba sanze a bɛ ka kunba sanze dɔɔni o de kosɔn a taara dulon projet ba kunkolo kɔnɔ o projet ba in bɛ tila ka biw bɔbara kan diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna hali man kan dɔn
o projet kelen de bɛ tila k'u kukala k'a bɛ tigɛ kelen wa u bɛɛ lajɛlen bɛ boli kelen fantanden o tɛ se ka foyi kɛ fantandenya baara kɛ nka n'i ko bɛ tɔgɔtigiya ɲini fantanden i tɛ se ka foyi kɛ ni fantandenya tɛ aw t'a faamu u ye projet min ta Segu Tunkara an y'i ka foli mɛn i ka nafigiya foli an b'i fo an ye Gaspi ka foli ye i ka hasidiya foli an y'a mɛn an b'i fo i ka hasidiya foli an ye Baba Kamara ka foli mɛn i ka hasidiya foli an b'a fo maa o maa bɔra ka foli kɛ a y'u bɛɛ lajɛ jɔnw don ne hakili la Segu Tunkara bɛɛ b'o de Malika famille 200 millions ne y'a d'aw ma an k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka Mali dɛmɛ nka o bɛɛ lajɛlen bɛ soutenir ni kɛ ni dabara a bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ soutenir ni ninnu ye baganw de balayi la a ko n bɛ CDR soutenir 1 million ok Baba Kamara bɔra a ko an bɛ Malika famille fo projet in ka ɲi n'a dabara ye u bɛ dabara kɛlɛ de la pour que CDR a ka CDR tɔɔrɔ dɔrɔn o dɔrɔn kosɔn o bɛ bɔ ka foli kɛ o tɔgɔ la foli tɔgɔ la ne hakili la n'i bɛ maa dɛmɛ i bɛ maa soutenir i fana bɛ soutenir ni dɛmɛ ɲini ni i poche kɔnɔna ye u t'o kɛ dɛ a cɛ kelen tɛ min ye Malika famille dɛmɛ a bɛ nana n'a dabara de ye réseau tɔgɔ fa an b'aw fo maa kelen tɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko Baba Kamara en tant que Zeka anw ka baara kɛra nin de ye anw ka dɛmɛ kɛra nin de ye pour que k'a ka projet soutenir aw ka continuer 1 million Zeka tɔgɔ la o tɛ kɛ dɛ dabara an b'aw fo Malika famille an ka projet ka ɲi Abdou Nyangi bɔra n'a ka ɲɛ kelenya faru kelen Malika famille an b'aw fo an y'aw ka foli mɛn Abdou Nyangi an y'i ka foli mɛn ne hakili la danbe do wa danbe de o Mali danbe anw ka se kɛra nin de pour que ka Malika famille bɛ dɛmɛ Sorasiw a ka dɛmɛ fɛ Malika famille an b'aw dɛmɛ ni nin ye an se ye nin de ye pour que a ka sira jɛya u ɲɛ u ka dɛmɛ nin de ye dɛmɛ nka dabara dɛmɛ pour que a ka CDR tɔɔrɔ dɔrɔn n'a ye CDR tɔɔrɔ réalité bɛ na réalité bɛ nkalon jogo ma ni réalité n'a bangena diɲɛ don ko don jahanama don foli in ka d'aw ye bi partage sɔrɔ la vie sɔrɔ la tɔgɔ sɔrɔ la dɔnkiliw dara n tɛ dɔnkili dala kelen dɔn min ko 100 millions filɛ 1 million filɛ Malika famille ye baara ɲuman kɛ fɛn min ma daminɛ yɛrɛ a ma daminɛ yɛrɛ c'est incroyable ko an bɛ Malika famille ka dɛmɛ an b'o fo aw ka projet an b'aw fo fɛn a ma daminɛ yɛrɛ c'est pas possible Malika yɛrɛ bɔra n'a tɔgɔ ye ko an ye dɛmɛ kɛ Sorasiw ye i komi a dira de k'a sɔrɔ foyi zéro o mɔgɔ kelenw de bɔra k'olu b'a fɔ ko Sorasiw de aw bɛ se ka Sorasiw dɛmɛ cogo di n'aw ma ko aw bɛ se ka Sorasiw denw dɛmɛ cogo di k'a sɔrɔ aw ma dɛmɛ ni Sorasiw ye o bɛ se ka kɛ cogo di o fana tɛ se ka kɛ Sorasiw olu denw n'i ko Sorasiw denw i ko Sorasiw de nka k'olu ye Sorasiw denw de dɛmɛ o tuma na wari in dira Sorasiw de ma wa ayi o tɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ wari in de ma di minɛ a ma daminɛ yɛrɛ nin de ye tiɲɛ ye kuma de ye Malika minɛ walima a ye nkalon tigɛ a mana kɛ nin fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ ale ni hɔrɔndenya ma kan sabula tɔgɔ kama sanga kama a ko a ye fɛn dɔ kɛ ko ale ye 12 millions di ko olu se kɛra nin de ye o kɔrɔ 12 millions sera a se yɔrɔ la projet min ma daminɛ i bɛ se k'o hakɛ dɔ cogo di furakɛli b'o la bana b'o la n'i ko i bɛ don mɔgɔ i ye mɔgɔ ta en charge i bɛ se k'o dan dɔ cogo di k'a sɔrɔ fɛn min ma ba yɛrɛ aw bɛ se ka mun de fɔ tuguni projet in ka di n tulo ye oui nka mɔgɔ si ma deli k'a kɛ a ye dɛmɛ man dɔgɔ e ye dɛmɛ kɛ
nka i ka dɛmɛ ma wusa ni ne ka dɔrɔmɛ t'a ɲɛ bilahi a tɛ se ka kɛ bilahi ne ka dɛmɛ bɔ dusukolo de la dɔrɔmɛ 10 i ka dɛmɛ ma wusa ni i ka 12 millions ne ka dɔrɔmɛ 10 ka wusa n'a ye aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni wa anw yɛrɛ ka baara tɛ anw bɛ kɛlɛ de kɛ gouvernement de ko baara kɛ en tant que jamanaden anw b'o kɛlɛ de kɛ an bɛ ka impôt bɔ yɔrɔ bɛ ɲini de jagoya o mangoya de bɛ CDR kan wa o mangoya an n'o bɛ taa kaburu kɔnɔ o dusukasi min bɛ aw la aw bɛ siran o min ye aw siranna fɛn min ye dɛ aw dɛsɛra ka fɛn min kɛlɛ kɛ dɛ k'aw yɛrɛ bɛ n'o kɛ aw bɛ se k'o kɛ ka impôt bɔ ka nafolo bɔ ka ɲɛmɔgɔ ta ka tila ka siran o ɲɛ tuguni ko e yɛrɛ de b'o kɛ o place la jamana kan ka fɛn min kɛ e cɛ ninnu ye lâches ye quoi lâche ta ko olu bɛ mɔgɔw ka inbox kɔnɔ k'olu bɛ ka jihadistes de kɛlɛ olu bɛ mɔgɔw ka inbox kɔnɔ ni tiɲɛ don Malika famille bɛ yen olu bɛ se ka don Yaga Agali ka inbox kɔnɔ olu bɛ se ka don Amadu Kufa ka inbox kɔnɔ Malika bɛ ma se ka don o la masa aw kan ka mun de fɔ Malika ye u ka message bɛ tɛmɛ cogo di u bɛ sɔrɔsiw faga cogo di Malika bɛ se ka don inbox kɔnɔ Yaga Agali bɛ ka mɔgɔw faga ka maliyɛnw faga jihadistes u bɛ ka taa maliyɛnw attaquer ka sɔrɔsiw faga n'i ko i bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ fɛn min bɛ sɔrɔsidenw taɲa ka sɔrɔsidenw lase kalanbaliya ma o kun i b'o kun de kɛlɛ fɔlɔ n'o tɛ i ka dɛmɛ bɛ kɛ fu ye diɲɛ don o don n'o tɛ suw bɛ caya n'o tɛ suw bɛ caya n'o tɛ sɔrɔsiden bɛ caya falato bɛ caya olu tɛ a kun lajɛ dɛ olu t'a kun c'est à dire quoi olu t'a dɔn u kan ka kɛlɛ daminɛ yɔrɔ min na kɛlɛ i b'a daminɛ yɔrɔ de ɲini o de kosɔn ne ma se ka da kɛmɛ se b'a la parce que a ma daminɛ a daminɛ yɔrɔ la n'i ko i bɛ France fa kɛlɛ kɛ fo i ka ɲɛmɔgɔ don i ka so walima i ka ɲɛmɔgɔ ɲuman ɲini asa bɛ o de la o de kosɔn kɛmɛ se b'a yɛrɛ kɔ a ka kunbɔ ye noble parce que ale y'a daminɛ de a kan ka jigin duguma de fo duguma o yɔrɔnin de man di ye aw ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ ɲɛna nka jɛkulu don mɔgɔw bɛ dɛsɛ gɛlɛyaw bɛ yen baarantanyaw bɛ yen ni maa min ko bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔsiden kelen kelen ta i bɛɛ ye hɔrɔn ye wa ayi bɛɛ tɛ hɔrɔn ye bɛɛ ye nafolotigi ye wa a ka di n ye bi a bɛ se ka diya ɲɛ kunu wa kɛlɛ bɛ sen na diɲɛ tɛ dɔn kelen ɲɛ lahidu dun taara lahidu a dafabaga o tɛ hɔrɔn bɛ ye o tɛ jɔn bɛ ye a ye lahidu min ta a bɛ don aw tulo la bilahi diɲɛ bɛ aw lamɛn a bɛ ka denyɛrɛnin de lamɛn bebedeni don hɔrɔn kan de bɛ ka fɔ aw ye n tɛ ka manamanakan fɔ bilahi dusukolo la a bɛ ka bɔ dusukolo de la jɔn o jɔn i sigilen i ka salon kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko bebedeni bɛ ka kuma min fɔ bilahi wulibali don nka a man d'an ye kɔni wulibali don n b'a dɔn a bɛ aw tɔɔrɔ nka a kɛcogo a sigicogo kuma kɛcogo baara kɛcogo baara daminɛ yɔrɔ o de bɛ hadamaden ka baara kɛ nkalon ye k'a sɔrɔ hali n'a ka ɲi nga a daminɛ cogo n'a miiri cogo a ka ɲi nga munna pourquoi a kɛcogo hadamadenw kɛcogo ani se kɛcogo i ka setigiya dayɔrɔ e de kan ka kɛ wa ayi olu man ka kɛ yɛrɛ jɔn de kan ka kɛ gouvernement olu kan ka mun de kɛ ka gouvernement kɛlɛ ka attaquer olu banna fɛn min ma ka t'u dulon karamɔgɔw la karamɔgɔw jɔn de kan ka karamɔgɔw lakile ɲɛmɔgɔw ala ye mun de fɔ kuranna kɔnɔ sariya kɔnɔ a ko ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔ ala bɛ ɲɛmɔgɔ de demander toujours ɲɛmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ binna i bɛ taa sɔrɔ o si yɔrɔ bɛ kɛ tɔmɔ ye ni sariya tɛ yɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ kɛ tɔmɔ ye ni sariya ni nɛgɛ cayara nɛgɛ de bɛ kɛ sariya ye ni zon cayara zon ka hakilina de bɛ kɛ sariya ye ni bingani de bɛ wara jamana kɔnɔ ni jɛnɛyakɛla sayara kapotitala de bɛ caya ni karamɔgɔ kɛra jɛnɛyakɛla ye kalandenw bɛ kɔnɔ ta kilasi kɔnɔ
aw be se ka mun de fɔ aw ɲɛ tuguni dɔnniya bɛ sɔrɔ ekɔliso kɔnɔ nka hadamaden bɛ ni dɔnniya bɛ wolo nka hɔrɔnya de kan ka kala ekɔliso kɔnɔ a ye kodɔn ɲini k'a dɔn a ye kuma ɲini k'a dɔn a ye dɔnniya kɛcogo dɔnniya bɛ kunkolo de kɔnɔ nka dɔnniya n'a ka baarakɛdenw bolo se kunkolo ani dusukolo ani yɛrɛ ka laɲini i bɛ mun de ɲini diɲɛ kɔnɔ hadamaden fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ masa ala b'i ɲininka i ka taabolo ani i ka kɛwale masa ala min ye prophète da prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a kan ala b'an bɛ faga dɔɔnin dɔn jɔn si tɛ se ka fɛn kɛ fo i yɛrɛ ka laɲini i ka laɲini tɛ se ka kɛ dɔn si ni yɛrɛ ka laɲini tɛ pour que an ka bɔ kuma kɔnɔ a k'a dɔn ka fɔ arasa fɛn min bɛ ka k'a la a bɛ bali aw de la a tɛ bali ne la arasa bɛ ka taa yɔrɔ min na ne b'a dɔn bi la n b'a dɔn n tɛ fɛn dɔ dɛ nka n b'a yira aw la k'a fɔ ko aw de bɛ fɛn dɔ ka d'a kan mun na a sigi cogo lajɛ kuma in bɛ ka bɔ aw dusukolo de la a bɛ ka ɲɛsin aw dusukolo de la bi la hadamaden ye dakan ye nka dakan tɛ kɛ ni hadamaden yɛrɛ ka laɲini tɛ hakili di kun ye de ko i bɛna fɛn min kɛ bilahi i kan k'a dɔn fɛn min ka ɲi fɛn min man ɲi wallahi i kan k'a dɔn hakili di kun ye de ko kiraw bɛ na lɛ ayi a bɛ ka kuma min fɔ bilahi a bɔ yɔrɔ a bɛ hakili kɔnɔ masa ala bɛ kuma jɔ ni sen fila bɛ fɛ jigin dɔn kɔ ka d'a ka fiɲɛ fɛ ala bɛ kuma baganw fɛ ala bɛ kuma i ka taabolo fɛ a bɛ kuma i fɛ i den fɛ a bɛ kuma tɔɲɔ kɔnɔ a bɛ kuma hɛrɛ kɔnɔ a bɛ kuma bonya kɔnɔ a bɛ kuma ala ka kuma kɛcogo ka ca ala bɛ kuma i yɛrɛ dacogo e m'a ye hadamadenw ala y'u bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan mun na a kɛcogo a daminɛ kɛcogo Mahamadu Yusufu Bacili a bɛ Mali kɔnɔ ni arasa kun kɛra Africain ye ni arasa kun kɛra Ivoirien ye Maliyɛnw kun bɛ sujudu bi Mahamadu Yusufu Bacili ye u bɛ bala kun kelen sabula a bɔra n'u ka suɲɛni ye u bɛ bala kun fila u bɛ nkalon da la u bɛ bala dalilu t'u bolo k'a kɛlɛ u bɛ bala ka da k'a y'u fa kɛlɛ o preuve de bɛ ka bɔ diɲɛ don o don u bɛ kiraw kɛlɛ ni dalilu jumɛn ye ko zon don ko binkanikɛla don ko dangaden don ko a fa den tɛ u bɛ kiraw kɛlɛ nin taabolo de fɛ Mahamadu Yusufu Bacili bɛ ka kɛlɛ nin taabolo de kan nin siraw de kan bilahi a y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o t'a fɔ ko a ye nin kɛ dɛ a dalilu filɛ a preuve filɛ i ye mun de d'a ma foyi i ma fɛn min di yan a ye o tɔnɔ de di yan i ma fɛn min di yan n tɛ se k'o tɔnɔ d'i ma arasa de kan ka kɛ ayi arasa kɛ ɲana maliyɛnw ma dɛ a ɲana maliyɛnw ma u kɛra ma fisiriwale ye arasa man kan dɔn wallahu wa butus Rastafari. Merci beaucoup. Nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka sigi ni kɛnɛ d'anw bɛɛ lajɛlen ma. Habib Thiam, Sekou Sako, idéologie. Ali ka foli b'i ye. Jɛnɛ Sogotogo, Sogolo Njata. Jason Toreski, Mamadou Diarra, Kadiatou Diawara. Fatoumata Kouyaté, Basir Tambayado. Jason Toreski, Moussa Maraka, ala ka sini kena daw bɛɛ lajɛlen ma. Jɔn si tɛ se ka fɛn kɛ fo jɔnya miiri min d'i ma jɔnya bɛ kunkolo de kɔnɔ i ka laɲini fɛn min ka di ye ayi ala tɛ o baara k'i ye dɛ hakili n'a ka baarakɛdenw i sen n'i kunkolo n'i bolo olu de bɛ hakili ka baara kɛ o de kosɔn n b'a fɔ hakili ka baara kɛ dɛ ayi hakili tɛ se ka ɲɛ pilasi baara nka u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn i yɛrɛ dɔn ka d'a kan merci Aramata Mamadou Diarra ala ka sini kɛnɛ di ma nka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye arasa kanu na CDR kanu na a kana ɲina kɛ réseau sanfɛ aw binna ayi a kana o ɲini dɛ tiɲɛ b'aw bolo walima tiɲɛ t'aw bolo a kɛlɛ kɛ tiɲɛ kɔnɔ arasa ka wuli ka jɔ a n'a ka hɔrɔndenya tiɲɛ barika kosɔn maa min bɛ ka gaɲɛ ɲini maa min bɛ ka wari ɲini maa min bɛ ka wari ɲini n'o ma wari sɔrɔ o bɛ kelen bila maa min bɛ ka gaɲɛ cogo ɲini n'o tigilamɔgɔ ma gaɲɛ o bɛ décourager kɛlɛ kɔnɔ maa min bɛna kɛlɛ kɔnɔ pour que ale de ka tɔgɔ sɔrɔ
pour que arasa k'ale de fo ni arasa m'o fo o bɛ kɛlɛ bila ni maa min nana n'o ye tɔgɔ sɔrɔ ka sanga sɔrɔ ni tɔgɔ sɔrɔ la o tigilamɔgɔ bɛ arasa bila fisiru wale ayi o ka giri hadamadenw ma hadamadenw de ye masa ala fisiru wale ya allahumma ayi kɛ aw yɛrɛ ye aw kɛ cɛ ye cɛ tɛ cɛ ye cɛ min tɛ se ka cɛ kan fɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ bɛɛ donna ni turunen kelen arasa ka turunen kelen malika donna ni o turunen kelen de a y'a janfa tirinu tigɛra ka bɔ kunkolo kɔnɔ parce que o ma donna ni turunen kelen de a tugira a tigɛra ifani donna ni o turunen kelen de o turunen tigɛra ka ban a y'u cité ka d'a kan o y'a kelen mun na arasa ka bɔ a kelen a bɛ ka kelen bi wa awɔ a ye bɔ ka fɔ dɔɔni sa aw de y'a bila a la wa ayi aw de kan k'a bila a la wa ayi a ka impôt de b'a bolo wa ayi munna aw b'ale de interpeller ayi u kan ka jɔn de interpeller arasa tɛ u kan ka jɔn de interpeller IBK olu ɲinana IBK ko ka ɲinɛ gouvernement ko o bɛ ka kuma arasa de kan o bɛ ka kuma arasa kan mun na sabula arasa ɲan'u ma a ɲan'u ma olu kɔnɔ arasa de ka baara ye k'o kɛ olu kɔnɔ arasa de kan k'o fɔ k'a sɔrɔ a ɲan'u ma de allahumma boyaka ali ka foli b'i ye merci karamɔgɔ Fajala ala ka sini kɛnɛ d'i ma Sekumar Jalo ali ka foli b'i ye CDR kanubaga bɛ arasa kanubaga bɛ ala ka sini kɛnɛ d'aw ma wallahu tus rastafari